Welcome everybody to the first Universal Calibration Lattice online that I'm doing. Bienvenidos todos al primer taller del entramado de calibración universal que yo estoy haciendo. There have been some brave teachers who have done some online training. We gave them the go-ahead to do that. Ha habido algunos maestros muy valientes que han estado dando entrenamientos online y le hemos estado dando el impulso para que los hagan. We've had many meetings to be able to make the best we can in this online training. Hemos tenido muchas reuniones para poder hacer todo lo mejor que podemos en este entrenamiento online. And the energies we've prepared for weeks. Y las energías que hemos estado preparando y preparando por semanas. And this morning, all of the energies are shifting and changing, and so I'm going to do my best to translate them. Y esta mañana las energías están cambiando, así que voy a hacer lo mejor que pueda para poder traducir eso. Let's build some coherence together. Juntos construyamos coherencia aquí. So if you would, oh, look, I'm seeing the names. What I do is I spend just a few minutes to see your names and to say hello. Lo que yo hago es que paso algunos minutos diciendo sus nombres y saludando. All right. And I see all these different names. We have many different people here today who understand the EMF. Hoy tenemos muchas personas aquí hoy diferentes que comprenden esta MF. So let's see what we have happening. There we go. Now I can say hello very quickly. We have a lot to accomplish today. Ahora puedo saludarlos muy rápidamente. Tenemos mucho por hacer hoy. So I see Angelise, I see Dwight, Maria del Carmen, I see Claudia, Carla, Sheila, Francis, Maya, Vanessa is here. Rita, hi Rita, Arturo is here, Smadar, Marga, Aya, George, Mariella, Wendy, Care, oh Care, you made this is good, you made it. I'm glad to see you did. Karen, Swamiji, hi Swamiji, Tine, hi Tine. I could just, all right, this is what we're doing. We're doing a big energetic hug. Y esto es lo que estamos haciendo, nos estamos dando un gran abrazo energético. I am so happy. Me siento tan feliz. You're liable to see quite a few happy tears on and off throughout this time. Van a ver una que otra lágrima de alegría durante este tiempo. Right. I just want to say a few more names and then we're going to connect. Vamos a decir unos nombres más y después nos vamos a conectar aún más. Sherry is here, Nancy, Jay, Anna Maria, Myram, Mima, Kathy is here. I hope I say your name right. Dipti, I think is how I say it. Justina is here. Helen, Maria Jose, Sheila is here. Voshio, I hope I'm saying that correctly. If I'm not, when we go to Facebook, put your name there so I can say it the way you would like me to say it. Y si no estoy diciendo sus nombres de la forma correcta, después en Facebook me cuentan para poder decirlos de la forma. Aya is here. Suzanne is here. Patricia, Lynn, Agaritza, Lucia. Oh, wonderful to see you all here. Arturo, Cora. Hi, Cora Angelise. I've said Maria Jose, Clemens, Chris, Carlotta, Sibo, Thea. Oh, Patricia, I could just keep saying everybody's name, but I'm going to have to stop. Podría seguir diciendo los nombres de todos, pero voy a tener que detenerme. Okay, Michael. Hi, Michael. Good to see you here. Esperanza, yay. Sylvia Jeannie, what are you doing here? It's very early where you are. Thank you. Silvia Jeannie, es muy in Australia. En Australia. See, Amika, some of you are here, and I know it's very early in the morning for you. It's 9 o'clock here in Sedona. All right, Hema,
And right, I'm seeing and saying, I see how you are. And I also went to the Facebook this morning. Y también estuve en Facebook esta mañana And I too am very excited. y yo también me siento muy emocionada. So I want to, as I started to work with the energies to see how we'll bring things together for this event, Al empezar a trabajar con las energías y ver cómo vamos a juntar todo para este evento. and I will tell you, it's been many years since I've had the opportunity to teach this work. Y les digo que han pasado muchos años desde la última vez que tuve la oportunidad de enseñar este trabajo. Adriana, I see you all here. I see you all, and the calibration of our coherence is already in great progress. Los veo a todos y la calibración de nuestra coherencia ya va avanzando bastante. So there are how would I say this? There are those of you that are here who have never interfaced with this work before, and you've decided that you want to work with this personal growth. And many of you have indicated you're going to go on to become professional, accredited. Hay algunos de ustedes que es la primera vez que hacen una interfaz con este trabajo y que están aquí como crecimiento personal, y algunos de ustedes que también ya han manifestado su voluntad de seguir y volverse profesionales. So to you, first, I want to say to you, know that you are going to be able to do this work. Y a aquellos de ustedes les quiero decir, sepan que van a ser capaces de hacer este trabajo, that your workbooks are very complete, and as we work together through this training, que sus manuales son muy completos y a medida que vamos trabajando juntos en este entrenamiento, you're going to have theory, and then you're going to be able to see the session several times. van a tener toda la teoría y también van a poder ver la sesión varias veces. You're going to do the session Van a poder dar la sesión and receive the session. y recibir la sesión. This is so wonderful. Yes, Kathy, it is a blessing to be with a worldwide gathering of like-minded and like-hearted souls. Y sí, Katy, es una bendición poder estar en esta reunión mundial de mentes y de corazones afines. I will be standing up and sitting down quite a bit through this event. Me voy a estar parando y sentando bastante durante este evento. Right. So just for those of you that are new to this, there's a lot of information. You'll be able to connect with people on the Facebook. Para aquellos de ustedes que son nuevos, acá va a haber mucha información, van a poder conectar con los demás en el grupo de Facebook. For all of you who are studying with me online and doing this work to learn how to do this way now. Aquellos de ustedes que han estado estudiando conmigo online y aprenden ahora a hacer este trabajo de esta forma. There will be meetings every 3 months. Van a haber reuniones cada 3 meses. For teachers and for the practitioners. Para los maestros y para los profesionales. One of the things that happened for those of you that are new, when Stephen and I traveled the world for 26 years, para aquellos de ustedes que son nuevos, lo que pasaba cuando Steven y yo viajábamos por el mundo, que lo hicimos durante 26 años, and we would teach, we would be with people for 2 weeks at a time, sometimes if they were doing practitioner and teacher. Viajábamos y estábamos con las personas a veces 2 semanas seguidas, si es que se formaban como profesionales y maestros también. I'm emotional in a good way today. Me siento emocionada de una buena forma hoy. But then because we were traveling and the work was developing, we would be gone and there wasn't a constant connection afterwards. Y como nosotros seguíamos trabajando y viajando, nos íbamos y después no había una conexión constante. Many of you know and are part of, I've been doing online for several years now, also the Master Series activations. Y muchos de ustedes saben que yo ya hace varios años que estoy haciendo las series de activaciones maestras online. And we've been building a beautiful, supportive, co-creative community online. Y hemos estado construyendo una comunidad
co-creativa de apoyo muy bonita online. I want to do that now with our EMF balancing technique community. Y quiero hacer eso ahora con nuestra comunidad de la MF Balancing Technique. And we are quite capable of that now. Interesting that we have this coronavirus. Y somos capaces de hacer eso ahora y es bien interesante que tengamos este tema del coronavirus. It's teaching us how to communicate in many new ways. Que nos enseña a comunicarnos de formas nuevas. We are in a transformative process, to be sure. Estamos ciertamente en un proceso de transformación. And with the EMF balancing technique and with all the work I'm doing, I've been inviting people to live life energetically aware. Y con la MF Balancing Technique y todos los trabajos que yo hago, he estado invitando a las personas a vivir la vida energéticamente conscientes. Well, now in this time of change and in the reality we find ourselves in, y ahora en estos tiempos de cambio y en esta realidad en la que nos encontramos, more than ever, it's important that we learn how to increase our ability más que nunca es importante que aprendamos a incrementar nuestra habilidad to live life energetically aware. para vivir la vida energéticamente consciente. And then there are those of you who are teachers who we've been together for 15, 20 years. Y hay algunos de ustedes que son maestros, que hemos estado juntos por 15, por 20 años. You are here. Ustedes están aquí. And you will also, those of you teachers who are taking this online refresher, you will be put on a special page on my website to be acknowledged and to be recommended to do the online teaching. Y ustedes maestros que están tomando esto, van a tomar esto como una actualización y van a ser listados en una parte especial de mi sitio web donde los vamos a estar reconociendo y recomendando para que enseñen esto online. I'm watching the chat box at the same time and I'm seeing the love and I'm seeing Clemens, 21 years, 15 years, since 2001. I'm seeing the teachers talk about the time we've been together. Y veo el cuadro de chat y ahí veo que Clemens dice 21 años, otros maestros 20 años, están hablando ahí de todo el tiempo que hemos estado juntos. This is wonderful. And there are some teachers here that I did not teach. They were taught by other teachers, the teachers of teachers. Y hay algunos maestros aquí a los cuales no formé yo, que fueron formados por maestros de maestros. Francis, 22 years. Maria, 9 years. You see, we stay steady. Francis, 22 años. María, 9 años. Como pueden ver, permanecemos estables. 20 years, amazing. 14 lovely years, wonderful. 14 amorosos años. And then there are practitioners here who have been taught by other teachers who are coming to this online course. Y también hay profesionales aquí que han sido enseñados por otros maestros y que llegan a este entrenamiento online. The accredited practitioners. Los profesionales acreditados. And when you're done, you will feel more comfortable and you will be recommended for online sessions. Y cuando terminen se van a sentir más cómodos y van a ser recomendados para las sesiones online. It's a new time for all of us. Es un nuevo tiempo para there todos you nosotros. Go. Right away, now there's an energy pattern showing itself. Hay un patrón energético que se está mostrando. And I will go in and out of channel throughout this whole event. Y voy a entrar y salir de canalización durante todo este evento. And what you will understand now is that there's new circumstances that encourage you to become brighter and stronger and more of who you are. Y lo que comprendes es que hay circunstancias ahora que te apoyan para ser más brillantes y más fuertes durante este tiempo. And the pattern, the expansion is through the core of your being. Y el patrón de expansión es a través del centro de tu ser. So right away, I know there's new energies to be infused into this work. Inmediatamente yo sé que hay nuevas energías para ser infundidas dentro de este trabajo. And we'll just
do this today as it comes along. But we have quite a few weeks to infuse the energies, but they're starting already. Y vamos a ir haciendo esto hoy a medida que aparecen, pero tenemos varias semanas para ir infundiendo esta energía. And so right away, each one of you is expanding, and the energy of your core, whether you're just beginning or we've been together for a long time, Y cada uno de ustedes se está expandiendo y la energía, su energía central, sea que hayamos estado juntos por muchos años o estén recién comenzando. I'm watching the figure eights work all the way through the core, and there is this great opening for you to be able to do the next levels of your internal work first, your inner work with your inner wisdom. Y veo estas figuras de 8 que van hacia un lado y hacia otro y la energía central, y veo que están listos para dar los siguientes pasos de su trabajo interno, un trabajo con ustedes mismos primero. And each one of you learning also how to balance that giving and receiving energy in this now time. Y cada uno de ustedes también viendo cómo equilibran esa energía del dar y del recibir en el momento de la hora. And there are many adjustments occurring. Y hay muchos ajustes que están ocurriendo. Now that the adjustments are already happening, the calibrations are already occurring inside. Ahora que los ajustes están ocurriendo y que las calibraciones ya están sucediendo internamente, I remind all of you how this works. les recuerdo a todos ustedes cómo funciona esto. As the original channel of this work, I'm channeling through specific energies. Como la canalizadora original de este trabajo, estoy canalizando energías específicas. And then you will respond according to these energies and according to your inner wisdom. Y tú vas a responder a estas energías de acuerdo con tu sabiduría interior. Remember, each one of you is saying yes to yourself. Recuerden que cada uno de ustedes le está diciendo que sí a sí mismo. And whenever you do any of this work, y cuando sea que hagas cualquier parte de este trabajo, whether it's on yourself, ya sea dentro de ti mismo, remind yourself you are saying yes to more of who you are. Recuérdate que te estás diciendo que sí a más de quien tú eres. And as you work with anyone else, remind them of this. They will respond according to their inner wisdom. Y cuando trabajes con otras personas, recuérdales que ellos van a responder de acuerdo a su sabiduría interior. And this work is meant to be something to help us continue to grow as a multidimensional being in a most coherent way. Y este trabajo está hecho para ayudarnos a continuar creciendo como un ser multidimensional de una manera muy coherente. And the more you know about the lattice and the more you work with the sequences of the movements of this energy, y mientras más trabajes con el entramado y mientras más trabajes con las secuencias de movimientos de la energía, the greater you can channel through more of who you are in a coherent way. Más puedes canalizar más de quien tú eres de manera más coherente. Let us touch one another just a bit for this moment. Toquémonos un poquito por un momento. And together let us affirm. Y juntos afirmemos. In the energy of infinite love. En la energía del amor infinito. I am alive. Yo estoy viva. I am electrical. Yo soy eléctrica. I am transformative. Yo soy transformadora. Nice deep breath. Una linda respiración profunda. Hands on your heart. Manos en su corazón. And if you would please affirm. Y si puedes, por favor, afirma. I am willing to know more of who I am. Yo estoy dispuesta a conocer más de quién soy. I am willing to become and express more of who I am. Yo estoy dispuesta a volverme y a expresar más de quién yo soy. I welcome the wholeness of my being. Le doy la bienvenida a la totalidad de mi ser. Present in every cell of my body. Presente en cada célula de mi cuerpo. Every layer of my DNA. Cada capa de mi ADN. Every light fiber of my being. Cada fibra de luz de mi ser. And I am willing to help others do the same. Y estoy dispuesta a ayudar a otros a hacer lo mismo. According to their inner wisdom.
de acuerdo a su sabiduría interior. And the ascension bands of energies start to really calibrate. This is beautiful. Y las bandas de ascensión de energía empiezan a calibrar. Esto es hermoso. So our focus for our 3 hours today, Así que nuestro enfoque de estas 3 horas que vamos a pasar hoy it will be to do some activities, some energetic exercises, va a ser hacer algunas actividades, algunos ejercicios energéticos, just a few for this first time together. unos poquitos en este primer lapso juntos. And then we're going to look at the lattice. Y luego vamos a mirar el entramado. There's a lot of new information. There's a lot of new energy. I had everything quite prepared. Hay mucha información nueva, mucha energía nueva, tengo todo bastante preparado. And the energy is shifting very quickly this morning. So I'm going to do my best to keep up with what I see and how to translate it. Y la energía está cambiando mucho esta mañana, así que voy a hacerlo lo más posible por mantenerme actualizada y traducir esta energía. And when we finish today, we will work with the spiral sweep. Y cuando terminemos hoy vamos a trabajar con el recorrido espiral. And that will be something that you can use and work with. And when we see you on Sunday, we have many activities and you will learn how to do the EMF balancing technique introductory energy session. Eso va a ser algo que vas a poder compartir con otras personas y cuando nos veamos el domingo también vamos a hacer ejercicios y vamos a terminar con la sesión introductoria de la EMF Balancing Technique, Also known as the mini session. también conocida como la mini sesión. Good. Just very quickly, I would tell you that I've gone through a lot of changes to be able to channel through the energies that we're working with today and have been working with in the activations. Yo les quiero contar que he tenido que pasar por muchos cambios para poder canalizar la energía con la que trabajamos hoy y la energía con la que trabajo en las activaciones. For those of you who are new, I think it's important to tell you in 2015, I had an expanded consciousness experience. Y para aquellos de ustedes que son nuevos, creo que es bueno contarles que el 2015 tuve una experiencia de conciencia expandida That set off a calibration inside of me. que estableció una calibración dentro de mí. And I've chosen to be plant-based in my diet completely since then. Y elegí tener una dieta basada en plantas desde ese momento. Now, whether or not this is right for you is up to you. Sea o no apropiado esto, correcto para ti, eso depende de ti. For me, it just happened in that moment of awakening, and it happened overnight, and I was done. Y para mí sucedió en el momento de despertar, sucedió y listo. It's important that you know this because some of you will feel my energy to be different. Y es importante que sepan eso porque algunos van a sentir que mi energía es diferente Than when you knew me before. que cuando me conocieron antes. And again, at your own pace, in your own way. Y nuevamente, en tu propio ritmo, en tu propia forma. It's going to be important that we all continue to do some sort of exercise. Es importante que cada uno de nosotros continúe haciendo algo de ejercicio, Nourish ourselves as best as we can. que nos nutramos lo mejor que podemos, Get your rest. que descansen And do whatever is before you as wholeheartedly and as present as you can. y que hagas todo lo que está delante de ti lo más presente y lo más de todo corazón que puedas. I just invite you into that consciousness. Simplemente los invito a esa conciencia. This is the go time for us. We are evolutionaries. I've said this many times. Este es momento para nosotros de actuar. Somos evolucionarios, lo he dicho muchas veces. And I'm very grateful that each one of you have either been using this tool and chose to add it to the service you give in the world. Y estoy muy agradecida de algunos de aquellos de ustedes que han elegido usar esta herramienta como servicio hacia el mundo. And for those of you that are brand new, thank you so much for taking the time to learn this, first for your personal growth. We always start with ourselves. Y para aquellos de ustedes que son nuevos, muchas gracias por estar aquí, por usar esto primero para su crecimiento personal. Ahí es donde comenzamos. And then we work with others if we choose.
y luego trabajamos con otros si es que así lo elegimos. So when you do this work, it's also to help others help themselves. If you give the sessions, Así que si haces ese trabajo es para que ayudar a otros a que se ayuden a sí mismos cuando les das las sesiones, when you give the sessions. cuando das las sesiones. It is also time. Oh, there comes the next pattern. I'm almost done, I think. Ahí viene otro patrón. Teachers, this is going to be different, but you'll have this information to add to what you do. Maestros, esto va a ser diferente, pero van a tener esta información para aportarle a lo que ya hacen. All right. Yes. As you have read, and I want to say it here again, we started EMF balancing technique. EMF stands for electromagnetic field. Y como ustedes saben, tenemos la MF Balancing Technique, donde MF significa campo electromagnético. I want you to hear this from me. Quiero que escuchen esto desde mí. When I received this work and it was time to name this work, I had an 8-year private practice before I stepped out publicly. Y cuando llegó la hora de ponerle nombre a este trabajo, yo ya tenía 8 años de práctica privada en este trabajo, ya era la hora de llevarlo a público. And to tell you the truth, I didn't want to step out publicly. I couldn't understand why people couldn't just come to my house. I had no idea this would be international. Y les voy a decir que yo no quería salir públicamente, yo no entendía por qué no bastaba con que la gente viniera a mi casa, no tenía idea que esto iba a salir internacionalmente. But that's another story. Pero esa es otra historia. So in a way, you've all come here to my house. This is my office where you are. This is real. This is not a virtual. This is my office in my home, my studio. Y ahora literalmente están en mi casa, esta es mi oficina, esto que ven es real, no es virtual, esta es mi oficina, mi estudio. And I'm so happy to have you here. Estoy muy contenta de tenerlos aquí. But when I went, I thought I was going to get to name this work because I had put in a lot of years. Y yo pensé que yo iba a poder Time. ponerle un nombre a este trabajo porque ya había trabajado varios años. But the beings of light I was working with said no. Pero los seres de luz con los que yo trabajaba dijeron que no. EMF balancing technique. EMF Balancing Technique. I didn't like that name. No me gustó ese nombre. But I was told that one day human beings would know the importance of human consciousness and electromagnetic fields. Pero se me dijo que un día los seres humanos iban a conocer la importancia de la conciencia humana y el campo electromagnético. And sure enough, today everybody's talking about electromagnetic fields and human consciousness. Y hoy en día la gente está hablando sobre los campos electromagnéticos y la conciencia humana. And here we are. You're picking up a tool for those of you who are new. I'm almost done here to get. Y aquellos de ustedes que son nuevos están aquí tomando una herramienta. And it's the human to human connection. The foundation of this work La conexión humano a humano, el fundamento, los cimientos de este trabajo, is that human to human, the electromagnetic field connection we make through consciousness es que de humano a humano, la conexión electromagnética que hacemos a través de la conciencia, we benefit one another. y con eso nos beneficiamos los unos a los otros. And this work has movements like Tai Chi and a sequence of movements. Y este trabajo tiene movimientos como el Tai Chi, tiene una secuencia de movimientos. And as you follow the sequence, Y a medida que vas siguiendo esta secuencia, and you give certain words of encouragement to yourself or to the person you're working with, y das ciertas palabras de aliento a ti mismo o a las personas con las que trabajas, you will find that there are great benefits. vas a encontrar que hay grandes beneficios. People are meant to evolve now very quickly. We are taking many quantum leaps in our evolution. Las personas evolucionan muy rápidamente. Ahora estamos dando muchos saltos cuánticos en nuestra evolución.
You will find greater coherence inside of yourself so that you can understand and express more of who you are. Vas a encontrar mayor coherencia dentro de ti para que puedas comprender más y expresar más de quién tú eres. Through all these years, there's been many, many kinds of healings. Durante estos años ha habido muchas formas de sanación, But please remember, sometimes the healing is not what you think it will be. pero por favor recuerda que a veces la sanación no es lo que tú crees que es. That's why I did choose the word balancing. I got to choose that. It was either EMF healing or EMF balancing. Y yo pude elegir la palabra equilibrio, eso sí lo elegí porque era la palabra sanación o la palabra equilibrio. And the EMF balancing, I felt that part was most important because as we continue to balance, we transform, we change, we evolve, we heal. Y la palabra equilibrio para mí era muy importante porque a medida que vamos equilibrando nos transformamos, evolucionamos y sanamos. And Karen, you don't see our beautiful Barbara in the moment because sometimes she likes to turn off her video so she can really concentrate. Y bueno, no me ves en este momento porque a veces me gusta apagar el video para poder concentrarme. They're asking where you went, Barbara. Here. Yes, good, good. So I will also introduce our translators as we leave today, or no, maybe I should do it now. Are you ready for that, David? Should we introduce everybody? Let's say hello. Vamos a saludar a nuestros traductores, a ver si David está listo para eso. Okay. And I'm going to try to make this so that I do what I'm supposed to do, to work with you energetically, but to also have conversation with you, because I'm pointing over here to the chat box. So y voy a hacer esto de manera de que podemos trabajar energéticamente y al mismo tiempo también conversar. Y estoy apuntando acá al cuadro de chat. All right. Barbara, can we bring Barbara forward so you all can see her and then she can go back and concentrate as she chooses? There she is. Hold on. Thank you, Barbara, for being here. Oh, thank you, Peggy. This is It's more than I could ever expected. Esto es mucho más de lo que yo hubiera esperado. Great. Thank you so much. And they're giving love for the Phoenix team. Thank you so much, Barbara. Good. My pleasure. Thank you, Peggy. Gracias, Peggy. Gracias a todos. All right. And let's bring forward Graciela. Y traigamos a Graciela. And here's Graciela. And Graciela will work with you in the chat box. She's also part of the Phoenix team. Y Graciela va a trabajar con ustedes en el chat. Ella también es parte del equipo Fénix. And I'm always grateful. I say to Barbara and Graciela, thank you for being such wise women in my life. Y siempre Peggy nos agradece, a mí y a Graciela agradece tener mujeres tan sabias en su vida. Guess what? Carolina is telling us that today is the 1111 portal and it's the Phoenix portal. Yay! Carolina nos dice que hoy es el portal 1111, que es el portal Fénix. Okay, Graciela, please say hello so they can hear your lovely voice. Por favor, hello, everybody. Nice to be here. An honor always. I'm really, really happy to be here with all of us. Estoy muy contenta de estar aquí con todos. And I'm very moved reading every name on the chat. Y me emociona mucho leer cada nombre en el chat. Muchas gracias, Graciela. Thank you. Let's have Bernie come forward. Hello, Bernie, and our Hungarian community. Bernie, la Hello, dear Peggy. Hello, dear Peggy. Hi, everyone. The Hungarians are here, and it's really exciting. So nice to see you today. Thank you so much. Thank you. All right. I would also like to bring forward Paola. And she has been part of this team as we've been busy planning for how we will do this online. Ella ha sido parte de este equipo mientras planeábamos cómo hacer esto online.
Say hello, Paola, and please. Hello, everybody. Thank you. It's really an honor to be here. Dice hola a Thank todos, gracias, es un honor estar acá. All right. Thank you, Paola. And let's bring forward Luca. Traigamos a Luca. Everyone. There he is. Ciao. Hi, Hi, everyone. Luca, and hello to our Italian community. Hi, Italians are super happy to be here. It's a wonderful group and super ready to go in the Go, MF. you bet. Grazie, grazie. Thank you. Thank you, thank you. And last but not, oh no, next comes Gustavo. Yes? Hi, Tenemos Gustavo. Gustavo. And our Portuguese-speaking Peggy. community. Hi, everybody. So nice to be here. 20 years now that I work with the EMF. Oh so my gosh. amazing. Thank you. You know, Hace so 20 many Yeah, of you. it's a lifetime. Yeah. Go ahead, Barbarita. Go ahead, Barbara. Dice que hace 20 años que trabaja con Peggy, que es toda una vida. It's a lifetime. Yes, indeed. And we have more lifetime together. Y Good. tenemos más vida juntos. All right. And last but not least, David, please, would you come forward? Absolutely. Thank you, Peggy. Thank you all. And David's here working with our technical support. He and Barbara are co-creating our event today. Y acá está David con el apoyo técnico y juntos estamos co-creando este evento hoy. But I want to thank David. He makes sure we all get ready an hour ahead of time. We take care of any technical problems. He's amazing. Thank you so much for your presence, David. Él se preocupa de que nos juntemos una hora antes y podamos ver todos los aspectos técnicos. Muchas gracias, David. All right. And then I want to thank each one of you for being here. Y luego quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar acá. So bear with me as we go along here. There will be messages. Yes, Cryon is present. I see you talking about Cryon. Y bueno, van a haber mensajes acá y ustedes, sí, Crión está presente, veo que hablan de Crión. And definitely, we had this wonderful event in Tucson, and I've taken part in the Healing Wednesdays. Y tuvimos este maravilloso evento en Tucson. Yo formé parte de los miércoles de sanación. And Lee and I have worked together for many years. Anya is quite present here today. Lee y yo hemos trabajado juntos por muchos años y Anya también está muy presente hoy. And in the moment, she's going to wait to speak, but I will start to channel when it is appropriate. Right now, I channeled some of the information in the energy patterns. Y Anya va a hablar cuando lo encuentre apropiado. Por el momento ha estado trabajando conmigo canalizando los patrones. And indeed, Anya is part of the Cryon entourage, yes. Y sí, de hecho, Anya es parte del séquito de Crión. All right, let me continue here for a moment. Déjenme continuar acá por un momento. So we will also, as we continue, there's a lot I wish to cover this morning to get to the spiral sweep, so you have that when we finish today. Hay mucho que quiero cubrir esta mañana hasta que lleguemos al recorrido espiral. And I'm really happy to see what you're saying in the chat box. Y estoy muy feliz de ver lo que están diciendo en el chat. So we have for those of you that become accredited practitioners and may decide to go on teaching. Para aquellos de ustedes que son profesionales acreditados y quieren a lo mejor continuar enseñando también, We have a teacher's manual. tenemos un manual de maestro. And because of this manual, that's why I feel really comfortable teaching online. Y es por este manual que yo me siento muy cómoda enseñando online. And you have a practitioner's manual that you will be putting together. This is just 1 through 4, phases 1 through 4. Y hay un manual de profesional que ustedes van a ir armando en las fases 1 a 4. I'm also going to tell you, when I first received this work, I only saw certain phases at a time. If I had any idea it would be this big.
Yo cuando recibí este trabajo vi solamente algunas fases por momentos, porque si hubiera visto que era así de grande, Human me would have said, no way, I can't do this. It's just not going to happen. el humano en mí habría dicho, no hay manera, no lo voy a hacer, esto no va a suceder. But we did it. And really, we've co-created together, those of you we've been together all these years. Y lo hicimos y hemos co-creado juntos con todos ustedes que han estado todos estos años. And those of you who are here now, I want to continue to co-create for us to get stronger and stronger, to be able to do our work online, to do our work in person. Y los que están aquí queremos co-crear juntos para poder hacer este trabajo online, para poder hacer este trabajo en persona. I am grateful that you will use this as one of your tools to contribute, to fulfill your reason for being here in this time of change. Y estoy muy contenta de que usen esta herramienta para poder también completar la razón por la que ustedes están aquí en estos tiempos de cambio. And you're going to find that I have great respect for anyone who has decided to make contribution to the conscious evolution of all of us, personally and collectively. Y ustedes van a ver que yo respeto mucho a todos los que están haciendo una contribución personal a esta evolución a nivel personal y colectivo. And the lattice and the EMF balancing technique is meant to complement anything you're doing. Great respect for all efforts in this world. Y la MF Balancing Technique está hecha para complementar cualquier otro trabajo que ustedes estén haciendo. Hay un gran respeto por todos los esfuerzos. Make sure you're drinking water. Asegúrense de estar tomando agua también. I have a little bit of peppermint water here. Yo tengo agua con menta aquí. Keep yourselves hydrated as we work together. Manténganse hidratados mientras trabajamos juntos. All right. So we've set the energetic coherence that will be here each time we meet. Hemos establecido la coherencia energética que va a estar cada vez que nos encontremos. And so the first thing we're going to do, and I wanted to just share a little bit more of my background here as to what happened. I think most of you know. Y acá lo primero que vamos a hacer, voy a compartir un poco lo que ha pasado conmigo. Muchas de ustedes ya lo saben. I had an experience of no beginning and no end when I was 22. Tuve una experiencia sin principio ni fin cuando tenía 22 años. I'm going to be 69 next month. Voy a cumplir 69 el mes que viene. However, that experience of no beginning and no end was filled with this energy of infinite love for everyone, everything, everywhere. Sin embargo, esa experiencia estaba llena de esta energía del amor infinito por todo, por todos, en todo lugar. It came through my body. It blew open all of my energy centers, and I didn't even know what chakras and energy centers were. Entró en mi cuerpo y explotaron todos mis centros de energía y yo ni siquiera sabía qué es lo que eran los chakras o centros de There's a energía. lot to that story, but let me just tell you this, that resonance of infinite love remains. Hay mucho en esa historia, pero déjeme decirle esto, que esa resonancia de amor infinito permanece. And that resonance of infinite love that has no beginning and no end is within each one of us. Y esa resonancia de amor infinito que no tiene principio ni fin está dentro de cada uno de nosotros. Yes, Dwight, no beginning and no end, totally sober, no drugs, no alcohol, end of 60s, beginning of 70s, but yes. Y sí, Dwight, experiencia sin principio ni fin, totalmente sobria, sin drogas ni alcohol, a pesar de que eran los 60, 70. And all of this work, anything I've ever done has been for us to be able to activate more and more of this resonance within our own being. Y todo lo que he hecho ha sido para que podamos activar cada uno de nosotros más de esta resonancia dentro de nuestro propio ser. And it took me 15 years to try to adjust to consciousness here after having that kind of conscious experience. Y me tomó 15 años poder ajustarme, poder traer mi conciencia aquí después de esa experiencia de expansión. It all came because I wanted to remember God with all my heart, and that's what opened it all up. Y todo comenzó porque yo quería recordar a Dios y eso abrió todo.
And again, that's in you, all of you. And the more we can activate and calibrate this energy of infinite love, Y eso está en cada uno de ustedes y mientras más podamos calibrar y activar esta energía de amor infinito, the better. es mejor. As I said, in the energy of infinite love, I am alive, I am electrical, I am transformative. Como lo he dicho, en la energía del amor infinito, yo estoy viva, yo soy eléctrica, yo soy transformadora. Right? Yes, you are. Oops. Sí, tú lo eres. Mother finger coming out. Yes, you are. You are alive. You are electrical. You are transformative. You got to put her away. Es el dedo de la madre el que aparece, que sí que estás vivo, eres eléctrico y eres transformador. And it's up to us to activate this energy, to bring it through these physical bodies, our nervous system, to be present with it. Y depende de nosotros activar esta energía, de tenerla presente en nuestro ser. And I can feel you now, and I can see the energies. You're starting to calibrate from the knees down to the feet because the foundations, we shift foundations today in a very new way. Y puedo ver su energía, puedo ver cómo calibran desde las rodillas hacia los pies, porque estamos trabajando en los cimientos hoy. So as I'm going through the teacher's manual, this is where we talk a little bit about what I experience so people understand the foundations. Y acá estoy yendo por el manual del maestro y aquí es donde hablamos un poco de lo que yo experimenté para que puedan conocer los fundamentos de esto. There are many more things that we're going to talk about. Again, this is very different to me this morning. I expected the energy to be one way and it's showing in another. Y vamos a ir hablando de esto. Para mí la energía hoy es muy diferente. Yo la esperaba de una forma y se está mostrando de otra. So just give me a moment here to keep myself going in the right direction. Así que denme un momento para continuar avanzando en la dirección correcta. One of the things that is also here in the teacher's manual that I would like those of you who are new to be aware of. Y hay algo más que está en este manual de maestro que aquellos que son nuevos me gustaría que estén conscientes de esto. All teachers of this work all around the world, we ask people to set aside the term aura and use energy body. A todos los maestros en todo el mundo les pedimos que dejen a un lado el término aura y que usen el término cuerpo energético. Just for this time, and if you get more comfortable with energy body instead of aura, that's good. Y solamente por este momento, y si tú estás más cómodo con cuerpo energético y en lugar de decir aura, bien. And then I would also ask you to set aside the term psychic and use intuitive. Y también me gustaría que dejen a un lado el término psíquico y que usen el término intuitivo. That's because we are all intuitive. We're learning to develop our intuition. We have a lot more to do in that area. Y eso es porque somos intuitivos, estamos aprendiendo a desarrollar nuestra intuición y tenemos mucho por desarrollar en esa área. This is beautiful. Paola says that Anjali said the union we have is immense and unique, and the coherence we have created. Indeed. Ángeles dice que la unión que tenemos es inmensa y única y la coherencia que hemos creado. All right. So I'm using the teacher's manual, but there's new information as we go along here. Estoy usando el manual del maestro, pero hay nueva información a medida que avanzamos. So let's do a little bit more of an opening energy exercise. Así que vamos a hacer un poquito de un ejercicio de apertura energética. It's a bit of a Tai Chi movement. Es como un movimiento Tai Chi. We'll ask you to relax your hands. Les vamos a pedir que relajen sus manos. And then begin by raising your arms. Here, let me move this back out of the way. Y que comiencen levantando sus brazos. And splashing colors of energy through your field. And then you're going to drop your arms and bend your knees. Y van a empezar salpicando en colores de energía en su campo y luego bajando los brazos y doblando las rodillas. So the movement is one where you raise your arms, you bring them in. This is a Tai Chi movement. And then push back down or move the arms down.
Y acá el movimiento es levantar sus brazos, luego entrarlos y luego bajarlos en un movimiento de Tai This Chi. is to circulate the energy, to become aware. Es para hacer circular la energía, para volverse consciente. Feel, sense, imagine, or think about bringing up energy through your whole field, and let's make it red. Sientan, intuyan, imaginen o piensen en que levantan energía por todo su campo y pensemos que es roja. And then breathe again and bring the energy up through the field, and it's orange. Y luego respiran de nuevo y levantan energía a través de su campo y es naranja. We'll go through the colors of the energy centers. Vamos a pasar por los colores de los centros de energía. Then again, bring the arms up through the field, and the color is yellow, Y golden una vez yellow, más suben sus manos y el color solar es plexus. amarillo dorado, plexo solar. And then again, bring up the hands and let's feel, sense, imagine, or think about the emerald green of the heart and the pink of the high heart. Y ahora levantamos los brazos y pensamos en el verde esmeralda del corazón y en el rosado del alto corazón. And then again, up through the field, the beautiful blue of the throat, communicating energetically. Y luego levantamos y es el hermoso azul de la garganta comunicándose energéticamente. And again, breathe in and bring the arms up, and it's violet energy, beautiful purple violet energy through Y your luego whole being. levantan y es energía violeta preciosa a través de todo su ser. And then bring the arms up and through the whole field, golden energy, the crown. Y ahora levantan y es energía dorada en la corona. And we're going to add some colors. Bring up the color. Again, the gold, nice and strong throughout your entire field. Y ahora traes nuevamente el dorado a todo tu campo. And then I'm going to ask you to bring up platinum colored energy through your field. Feel it, sense it, imagine it, think about it. Y luego les voy a pedir que traigan energía platino a través de todo su campo. Sientan, intuyan, imaginen o piensen en ella. And then a pure, beautiful white. Y luego un hermoso blanco puro. And then take a moment and take a deep breath. Y luego tomen un momento y tomen una respiración profunda. For indeed, there are new colors, new resonance, luminous light and energy. Porque de hecho hay nuevos colores, nuevas resonancias, una luz y energía luminosa. This is the way you wake yourself up. Bring up and allow for any other colors and energies to appear. Así es como te despiertas. Levanta y deja que aparezcan otras energías. Feel them, sense them, imagine them, think about them. Siéntelas, intúyelas, imagínalas o piénsalas. And then hold your hands up and together. Y luego levanta tus manos y juntos Let us touch one another a bit more. toquémonos un poco más. Let us go beyond time and place. Vamos más allá del tiempo y del lugar. Let us meet in this now time, whatever now time it is for you. Encontrémonos en este momento de la hora, donde sea que esté el momento de la There you hora go. para ti, Touching one another energetically. tocándonos energéticamente. Place your hands on your heart. Con tus manos en tu corazón. First, honor yourself. Primero hónrate a ti misma. Please give yourself permission to be as fully present as you can be. Por favor, date permiso de estar tan completamente presente como puedas. Keep your left hand on your high heart center and heart center. Mantén tu mano izquierda en tu centro corazón y alto corazón. Place your right hand on your solar plexus. Pon tu mano derecha en tu plexo solar. Blessings for you to develop your sense of self, your sense of soul. Bendiciones para ti, para desarrollar tu sentido del ser, tu sentido de alma, To be wholeheartedly present. para estar presente de todo corazón, For you to walk your path of peace-filled empowerment. para que puedas transitar tu camino de empoderamiento lleno de paz. Each one of us has a specific reason for being here in this time.
Cada uno de nosotros tiene una razón específica para estar acá en este Each tiempo. one of us has a piece of the puzzle. Cada uno de nosotros tiene una pieza del rompecabezas. And when we come together in this way, Y cuando nos reunimos de esta forma, we get to see and understand and express even more of who we are. podemos ver, comprender y expresar aún más de quienes somos. Well done, everyone. Lo han hecho muy bien todos. And let us bow to one another. Y ahora hagamos una referencia. First, los you unos honor a los yourself, otros. Primero te honras a ti mismo, then we honor one another. luego honramos a los demás. And the coherence is beautiful. Y la coherencia es hermosa. We are in that space Estamos en ese espacio that goes beyond time and place. que va más allá del tiempo y del lugar. How did you like that? ¿Les gustó eso? It's a very simple Tai Chi movement. Es un movimiento de Tai Chi muy simple. And then we can sense the energy even more. I'm glad you like it. Donde podemos intuir la energía aún más y me encanta que les guste. Okay. If we were together, we'd be making a circle, but you're already sensing the energy with one another. We have evolved. Si estuviéramos juntos estaríamos haciendo un círculo, pero ustedes ya están intuyendo la energía. Nosotros hemos evolucionado. And this is a great way to move the body, to go through the colors, to open up to the new colors. Y esta es una excelente forma de mover el cuerpo, de explorar los colores, de abrirse a nuevos colores. This is always fun. There's also something, sometimes people will say, I never feel energy. Y hay veces que las personas dicen, yo nunca siento la energía. Oh, I'm glad you're happy with it. And for those of you who've been teachers for a long time, it's important to me to hear that you love the new colors. Good. Para aquellos que son maestros hace mucho tiempo, me encanta que les gusten los nuevos colores. Oh, Diana, yes, it's all of this has the resonance of the energy of infinite love. We are building to come online in a way we have not done before. Y todo esto tiene la resonancia del amor infinito y estamos creciendo para poner esto online como nunca antes. Someone saying, what does the energy feel like? Place your hands like this and start to see if you can feel or sense something ¿Alguien here. pregunta cómo se siente la energía? Pueden poner sus manos así y empezar a sentir And move your hands back and forth. y muevan sus manos hacia adelante y hacia atrás. And while you're doing that, I want, again, I'm going to be going back and forth to say some of the things you're seeing. We are together. Y yo voy y vuelvo diciendo las cosas que están viendo, estamos en esto juntos. All right, we have a gossamer white. We have a bright lilac color. Tenemos blanco, tenemos un brillante lila. Good, good. And Fernanda says, always so full of holiness. Y Fernando dice, siempre tan lleno de santidad. Somebody said magenta, Alguien habla de magenta, iridescent diamond light. luz diamante iridescente. Okay. So I love in the English language, wholeness sounds a lot like holiness. Y a mí me encanta que en inglés la palabra totalidad se parece mucho a santidad. We have emerald, we have iridescent turquoise, we have a ruby color. Tenemos el color esmeralda, tenemos un turquesa iridescente, And un I'm color feeling rubí, each one of you. y los estoy sintiendo a cada uno de ustedes. And for those of you who say, in the moment, I don't feel or see anything. Y para aquellos de ustedes que dicen, en este momento no siento ni intuyo nada, ni veo It took nada. me 7 years of teaching A mí me tomó 7 años de enseñanza to come up with the words feel, sense, imagine, or think about. Me tomó 7 años poder llegar con estas palabras que dicen siente, intuye, imagina o piensa. You can do all of those or one of those. Puedes hacer todos esos o puedes usar uno de esos.
And to me, this is part of who we are. It's a skill. The more you practice being aware of this energy, the more you will sense it and feel it and learn how to translate it. Y para mí esto tiene que ver con la práctica. Mientras más estés consciente y uses esta energía, vas a poder sentirla e intuirla más. So this is the sensing of the energy. It's working with the energy. Esto es intuir la energía, es trabajar con la energía. And I've had people take this class who say they never feel the energy, but they follow the Tai Chi sequence movements that we give, and people have amazing experiences. Y hay personas que han hecho este trabajo que no sienten la energía, pero simplemente hacen los movimientos de Tai Chi, la secuencia, y las personas tienen experiencias maravillosas. This is beautiful. And I see Sheila. This is quite a visual from Sheila. Esta es una visión, una imagen de Sheila. Sheila says that she loves to create an energetic bucket of light and then dump it on her head. Sheila dice que le gusta crear un balde de luz y luego tirárselo en la cabeza. So when we do this, this will teach you how to work with directing your energy, becoming aware of it, and where are you placing your energy? How are you directing it? Y esto lo que hace es volverte consciente de qué es lo que haces con tu energía, dónde la estás poniendo, hacia dónde la estás dirigiendo. All right, Miriam, make sure you take some water and know that this is your own energy. So you're meeting yourself. Y Marianne, asegúrate de tomar agua y ten claro que esta es tu energía, te estás encontrando contigo misma. So make sure you drink some water. Sit down if you need to for a little bit. Asegúrense de tomar agua, siéntense si lo necesitan. And remember, my service to you is I will radiate specific resonance, specific energies. Y recuerden que mi servicio hacia ustedes es irradiar una resonancia específica, una energía específica. And then you respond according to your wisdom. Y luego tú respondes de acuerdo a tu propia sabiduría. Okay, let me just do a quick check here. Déjenme revisar algo rápidamente. Wow. That was me, the human me, making an adjustment inside of myself. Eso era mi yo humano, haciendo un ajuste dentro de mí misma. All right, we are here to continue to support one another energetically. The energy patterns are showing that we will support one another and co-create more confidence. Estamos aquí para apoyarnos los unos a los otros energéticamente. El patrón muestra que estamos para ayudarnos y que vamos a co-crear una mayor confianza, more awareness, mayor conciencia, living life energetically aware. Viviendo la vida energéticamente consciente. Everything's changing now. Todo está cambiando ahora. Let's see what we can do to make this the most positive, evolutionary change we possibly can. Veamos cómo podemos hacer de este el mayor cambio evolucionario que podamos. I do my best to call the virus corona instead of COVID. Yo hago lo mejor por llamar al virus corona en lugar de COVID. Because I think there's a big message in that. Porque creo que hay un gran mensaje ahí. What a way to get the world's attention. Qué manera de llamar la atención del mundo. All right, let's keep going. Let me see, there was something I wanted to say. Oh, right. Fernanda said at first she thought that EMF was just for the mystical people. Fernanda dice que ella pensó primero que la EMF era para las personas místicas. But she found that it is now for all of us. Pero se ha dado cuenta que ahora es para todos nosotros. And I call myself a practical mystic. Y yo me llamo a mí misma una mística práctica. And I see you all as practical mystics too. Y los veo a todos ustedes como místicos prácticos también. First and foremost, and we're evolutionaries. We're here to evolve ourselves and the energies upon the planet. Pero primero que nada somos evolucionarios, estamos aquí para evolucionarnos a nosotros mismos y a las energías en el planeta. All right, there we go. There's some changes. Each one of you under the ribs already, you're starting to do some sort of release. We'll get there. Give me a chance. Y hay algunos cambios energéticos debajo de las costillas, están listos para hacer una liberación, para soltar algo. Ya vamos a llegar ahí.
Wow. All right. So there's alignments going on. I will be checking the whole time I'm in this space of seeing what's happening energetically. Hay ajustes todo el tiempo. Estoy en este espacio donde estoy viendo todo energéticamente. You're already starting. There is a release of that which no longer serves. We'll be getting to that in phase 2, but you're starting already here today. Y ya están comenzando, hay una liberación de lo que ya no les sirven, eso lo vemos en fase 2, pero ya está comenzando aquí. Lucia, she says, I feel intense love in my whole being. Ultimately, that's what this is all about. Y Lucía dice que siente amor intenso en todo su ser. Bueno, a la larga de eso se trata. And Ilse, feeling cold is part of release, and it's part of the energies from out there. Y sentir frío, Ilse, es parte de la liberación, es parte de la energía. Okay, Barbara, I would like to show the first video we have of the lattice, because I would like you all to see a video of the lattice, and then we'll get into more of the details of it. Me gustaría, vamos a mostrar en un video del entramado y luego Peggy va a hablar más detalles sobre esto. Now, there are those of you who are familiar with this lattice. Hay muchos de ustedes que están familiarizados con este entramado. And there are those of you, you're seeing this for the first time. Y hay otros que están viendo esto por primera vez. I have seen this a zillion times. Yo lo he visto un sillón de veces. And each time I feel different things. So let's take a look and see what we have. Y cada vez siento cosas diferentes. Así que miremos y veamos lo que hay. Okay, here we go, Barbara. Hello, my name is Peggy Phoenix Dubrow. Like many of you, I have a deep belief that each one of us is a unique individual within this vast universe, and that we are all connected as family here on planet Earth. As a practical mystic, I am often inspired by physics. I am fascinated by superstring theory, a belief that everything is made of infinitesimal strings of energy, electromagnetic in nature. I believe human consciousness is electromagnetic in nature, and that our consciousness has intelligently organized itself into a system within our energy anatomy. This system is called the Universal Calibration Lattice, the UCL. My first experience of the UCL was born of a deep desire to remember God. However, the UCL and this information is non-denominational and is beneficial to everyone. I like to believe that we are multidimensional holographic beings. I do believe that we are able to more fully manifest the wholeness of who we are. In the English language, wholeness sounds a lot like holiness. There is a great amount of information contained in this animation of the UCL, much of it unspoken, all resulting from over 18 years of work and study. Learning about the Universal Calibration Lattice has been embraced by evolving individuals all over the world as they continue to advance their abilities to co-create their most enlightened lives here and now. This DVD is offered as an introduction to anyone wanting to know more about their energy anatomy and how to work specifically with the UCL. There are more animations and a demonstration of the EMF balancing technique intro session for personal experience. As you look at the golden pattern forming on the screen, take a deep breath and give the intent to increase your ability to express your wholeness, your holiness. We are all unique. We are all connected. What is possible as we embrace this understanding with all our hearts? I know we are multidimensional beings. Yo sé que somos seres multidimensionales. That video was made many years ago. Ese video lo hicimos hace muchos años. And the UCL, the Universal Calibration Lattice, is a system in your energy anatomy. Y el entramado, el UCL, el entramado de calibración universal, es un sistema en su anatomía de energía. We've now had many years of working with it, and it's about to become more active.
Ahora ya llevamos trabajando mucho tiempo con ello y se ha vuelto más activo. Without overwhelming you, I just want to tell you that there have been some Master Series activations around the lattice. Sin preocuparlos, les cuento que ha habido muchas activaciones maestras sobre el entramado, Or for the lattice, I would say, for the lattice. o mejor dicho, para el entramado. And you can always look at that at another time, but the energies that have been coming into the Master Activation Series Pero las energías que han estado entrando en estas series de activaciones maestras came from the EMF balancing technique. vinieron de la MF Balancing Technique. And then as the inspiration and the guidance has been to do this online, I realized a figure eight has been completed with the Master Activation Series and the EMF balancing technique. Y al enseñar esto online, yo veo que hay una figura de 8 que se ha completado entre la serie de activaciones maestras y la MF Balancing Technique. Just so you know, back in 2019, we did an activation of the Lattice Evolves. En el 2019 hicimos una activación de el entramado Evoluciona. There we worked with universal ancestry, universal DNA, and evolutionary consciousness. Ahí trabajamos con los ancestros universales, el ADN universal y la conciencia evolucionaria. And universal hearts of gold go bold. Y también los corazones universales que se vuelven audaces. I'm giving these titles because the energy is becoming present before we take a closer look at the lattice. Y doy estos títulos porque la energía está presente antes de darle una mirada más cercana al entramado. Mm-hmm. This was the 8 gates, and we found out something else about the figure eights that you see radiating from the heart. Esto fue en las 8 puertas y encontramos algo más en las figuras de 8 que irradiaban desde el corazón. Where the figure eights cross, there's a pattern there that looks like a galaxy, and we activated that. Donde se cruzan las figuras de 8, hay una puerta que se ve como una galaxia. And that also affects the energy of what we do together today. Y eso también afecta la energía de lo que hacemos aquí juntos hoy. Then early this year, a new master activation came in, core wisdom and freedom spirals. Y también al comienzo de este año una nueva activación llegó, que es sabiduría central y espirales de libertad. And we worked with these spirals through our lattice. Y trabajamos con estos espirales a través de nuestro entramado. Core intelligence and intuition freedom spirals. Inteligencia central e intuición. Evolving potentials and freedom spirals. Espirales de libertad y potenciales en evolución. And evolving foundations and freedom spirals. Y espirales de libertad y fundamentos que evolucionan. I am naming this as a way to bring that energy into what we're about to do. Y los nombro como para poder traer esa energía a lo que estamos a punto de hacer. And several of you are already adjusting your responsibilities, your commitment to your mission, and your reason for being. Y muchos de ustedes están ajustando su responsabilidad, su compromiso y su razón de ser. Some of you are here today for the UCL and are thinking about whether or not you'll do the phases 1 through 4, and that's perfectly fine. Algunos de ustedes están aquí solo por este taller del UCL y están pensando si van a seguir con las fases 1 a 4 y eso está perfectamente bien. You will have the introductory session to start working with this. Van a tener la sesión introductoria para comenzar a trabajar con eso. Most of you are going on, and we are going to go into deep details with the phases 1 through 4. Y muchos siguen y vamos a entrar en un gran detalle con las fases 1 a 4. This is amazing to watch the energetic shifts of how we are communicating with one another right now. Es sorprendente ver este cambio energético de cómo nos estamos comunicando entre nosotros en este momento. I am absolutely amazed with what I'm seeing. Estoy realmente sorprendida con lo que estoy viendo. How can I explain?
¿Cómo lo puedo explicar? We're already going deep, and there's many blessings to be had. Ya estamos yendo muy profundo y hay muchas bendiciones por recibir. And then the last one I want to talk about is we just did something called the Universal Field Unique and United. Y lo último que quiero mencionar es que acabamos de hacer algo llamado el campo universal, únicos y unificados. And I mention that because we're going to talk about the lattice being your personal connection to what Cryon has called the cosmic lattice, to what is known as the one field. Y lo digo porque hablamos del entramado como tu conexión personal a lo que Cryon ha llamado el entramado cósmico o lo que conocemos como el campo único. Okay, I just want to see what we have here. There we go. Quiero ver lo que tenemos acá. Good. I'm just checking to make sure all is going well. Solo estoy revisando que todo vaya bien. Again, take a nice deep breath. Tomen una respiración profunda nuevamente. And Swamiji talks about seeing Muktananda's presence. Yes, he was one of my most influential teachers, Swami Muktananda. Y hablan ahí de la presencia de Muktananda, que fue uno de los maestros And then we más have influyentes de Peggy. Indeed. And we have Lucia, who is talking about responsibility, the ability to respond. Absolutely. Y Lucía, que habla de la responsabilidad, que es la habilidad de responder. That is all part of what it means to direct your energy. Y todo eso es parte de lo que significa dirigir tu energía. Now, I'm going to continue to go through talking about the cosmic lattice. Y ahora voy a continuar hablando un poco del entramado cósmico. That's the unified field. Y ese es el campo unificado. And in the teacher's manual, we have this title here, the cosmic lattice and the universal calibration lattice. Y en el manual del maestro tenemos este título que dice el entramado cósmico y el entramado de calibración universal. Okay. I keep hearing a beep. Is that okay? Do we know what that is? Dice que escucha un beep, no sabemos qué es. No? Okay. All right. So what we have here, when we first started teaching, we spoke about bioelectromagnetics. Y cuando recién empezamos a enseñar, hablamos de bioelectromagnetismo. Spoke about Dr. Robert Becker and his book, The Body Electric, and his book, Cross Currents. Y hablamos de un doctor y sus libros sobre estos temas. I started with some kind of science for grounding. Empezamos con algo de ciencia para poder anclar esto. And from there, we then reached to other levels of consciousness and worked with the lattice. Y desde ahí alcanzamos otros niveles de conciencia para trabajar con el entramado. I taught people that wherever there's an electrical current, there's an electrical wherever there's an wherever there's an electrical current, there's an electromagnetic field. Thank you. Y le enseñaba a las personas que donde sea que hubiera corriente eléctrica, había un campo electromagnético. And I did my best to be able to say, and so human consciousness is an electromagnetic field, and when we work with one another, human to human, there's wonderful things that can happen. Y luego entonces decía, bueno, la conciencia humana es un campo electromagnético y cuando trabajamos juntos, de humano a humano, surgen cosas hermosas. Well, today we have HeartMath. Their work and their research proves the EMF balancing technique. I love them. Y hoy tenemos a HeartMath, cuyo trabajo y sus pruebas prueban la EMF balancing technique. Me encanta. We have Dr. Joe Dispenza, who is talking about electromagnetic fields and energies, and he does something with the cage. That's the lattice. Y tenemos al doctor Joe Dispenza, que habla de campos electromagnéticos y trabaja con algo que llama la jaula, que es el entramado. I had a chance to talk with him and explain a few things. It was wonderful to visit with him. He's so eloquent in the way he speaks. Tuve la oportunidad de trabajar con él y conversamos. Me encanta, él es muy elocuente en la forma en que habla. Great. And this work complements all that work. Y este trabajo complementa todo ese trabajo.
We have Greg Braden, another scientist and a dear friend of mine, talking about electromagnetic fields. Y tenemos a Greg Braden, un gran amigo mío, también hablando de campos electromagnéticos. For years, I said to him, Greg, I have the EMF balancing technique. Now everybody understands. Y por años le contaba que tengo la MF Balancing Technique, pero ahora todo el mundo comprende. And Nassim Harriman, a wonderful physicist I have not yet met. Everybody else I've met and had the opportunity to speak with or work with. Y Nassim Haramein, un extraordinario físico a quien todavía no conozco, a todos los demás los conozco personalmente y he trabajado con ellos. He got very close, talking about a personal part of our energy field. Y está muy cercano hablando de una parte personal de nuestro campo energético. And our beloved Cryon, speaking of electromagnetic energy, Dr. Todd, it's just now people are comfortable with it. Y nuestro querido Cryon, hablando de energía electromagnética, el doctor Todd, ahora es algo con lo que estamos cómodos. And so what we have is we talk about the cosmic lattice, the one field, that which connects all of us. Y hablamos del entramado cósmico, del campo único, de aquello que nos conecta a todos. And what we're inviting ourselves to do now in collective consciousness, which wasn't so popular when this work first came out, Y lo que estamos acostumbrados a ver en la conciencia colectiva, que no era muy popular cuando este trabajo comenzó, is to raise our vibrational frequency. We are going to continue to spiral up. es elevar nuestra frecuencia vibracional, que vamos a continuar haciendo una espiral hacia arriba. And again, thank you for making this one of your tools for raising your vibrational frequency, coming into greater coherence. Y muchas gracias por hacer de esta una de tus herramientas para elevar tu frecuencia vibracional y poder ir hacia una mayor coherencia. Many of you will become much more aware of why you're here and what you've chosen to do and how to do it. Yes. Y muchos se van a volver más Thank you. conscientes de por qué están aquí, qué van a hacer y cómo hacerlo. Let's show some of the PowerPoint, Barbara. Ahora vamos a ver un poco del PowerPoint. Let's see. Very nice. So the movements will stay the same for those of you who've been practicing, but some of the words may change and our say alouds to be clearer as to what we're doing. Y preguntan que sí, que los movimientos van a continuar siendo los mismos y quizás algunos dichos en voz alta vayan a cambiar. And I must tell you, every one of you that's here today, I can also, I'm watching, there are templates and you will learn about them or the beginning of them next on Sunday. Y bueno, también les cuento que hay plantillas y van a aprender de eso cuando comencemos el domingo. But there's this beautiful golden octahedron at the back of your neck. Pero está este hermoso octaedro dorado en la parte de atrás del cuello. And we are all calibrating beautifully. We are going to let go of some old limits. The veil will become even thinner in knowing more of who you are. Están calibrando hermosamente. El velo se va a volver aún más delgado para conocer más de quiénes son. So we have what's known as the cosmic lattice, the one field, the universe. I call it the universal field. Y tenemos el entramado cósmico, yo lo llamo el campo universal. And this is the universal calibration lattice that you're looking at. Y este es el entramado de calibración universal, el que ustedes están viendo. There's a whole other story. This was activated in my field. I was taken out there. Y hay otra historia, porque esto fue activado en mi campo, se me llevó por allá afuera. To the Pleiades, to the seven sisters. Hacia las Pléyades, las 7 hermanas. And this beautiful feminine being of light merged with my own being. Y este hermoso ser de luz femenino se fusionó con mi propio ser. My arms raised and I suddenly became this energy pattern. Mis brazos se levantaron y de repente me convertí en este patrón de energía. There's the center below. You see it 24 inches, 60 centimeters beneath your feet. Está el centro de abajo, lo ven ahí, 60 centímetros, 24 pulgadas debajo de los pies. There's the center above, 24 inches, 60 centimeters above your head. Está el centro de arriba, 60 centímetros, 24 pulgadas arriba de la cabeza.
There are 12 fibers of light all around you, and they're about 24 inches, 60 centimeters in this system in your energy anatomy. Y hay 12 fibras alrededor de ti que están alrededor de 60 centímetros y 24 pulgadas alrededor de tu anatomía de energía. And radiating from each one of the chakras are these infinity loops, these feedback loops. Irradiando desde cada uno de los chakras están estos circuitos de infinito, estos circuitos de retroalimentación. And this is like an energetic skin. Esto es como una piel energética. For you to be able to perceive the energies of the universal field, the cosmic lattice, the one field. Para que tú puedas sentir las energías del campo universal, del entramado cósmico, del campo único. The feedback loops to reach out and feel and then to receive energy and information back. Y están los circuitos de infinito, que es para que puedas recibir y dar energía In a most coherent way. en una forma muy coherente. This is an extension of your consciousness, an extension of your nervous system. Esta es una extensión de tu conciencia, una extensión de tu sistema nervioso. I am one who touched the universal lattice, the one field, and was blown apart by it. Yo fui una persona que toqué este campo universal, este campo único, y exploté al hacerlo. And 15 years later, I received this activation of this energy pattern in my field. Y 15 años después recibí esta activación de este patrón energético en mi campo. You could see this as a rewiring for your energy field. Puedes ver esto como un recableado de tu campo energético. It certainly opens up your ability to communicate, to know more and be more of who you are as a multidimensional being. Y esto reafirma y fortalece tu capacidad de conocerte y ser más como un ser multidimensional. And to do this without blowing yourself apart and spending 15 years trying to make sense of what's happened here. Y de hacerlo sin explotar y sin estar 15 años tratando de hacer sentido de lo que sucedió. At first, I thought this was just for me because I had been so scattered and it was difficult to understand being so sensitive here in the world. Y al principio pensé que esto era para mí porque yo estaba tan desorganizada y era tan difícil comprender siendo tan sensible en este mundo. This comes, and Anya is the sponsor of this lattice, of this information. Y es Anya quien es la anfitriona de esta información. It comes from the star mothers and the star sisters. Viene de las madres estelares y de las hermanas estelares. And so as you observe this lattice that you see here, know there is more. Y al observar este entramado que tú ves ahí, tienes que tener claro que hay más. Just as your body has many systems in it, De la misma forma en que tu cuerpo tiene muchos sistemas, so does your energy body. así también tu cuerpo de energía. And you can't learn everything in one go about the systems in the body. Y no puedes aprender todo sobre los sistemas de tu cuerpo de un tirón. And so we present to you today in this beginning, the beginning to understand the universal calibration lattice, how it works and how you work with it. Y aquí comenzamos a presentarte este entramado de calibración universal, cómo funciona y cómo funcionas tú con él. When I started to realize that the universal calibration lattice, that system is present in everyone's energy anatomy. Cuando empecé a darme cuenta que este entramado estaba presente en la energía de cada persona, And I spent 8 years in the development of the work in a private practice to be able to work with this lattice. y yo pasé 8 años en el desarrollo de este trabajo en una práctica privada. Again, I never dreamed it would go so far all around the world. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos alrededor del mundo. So this is you, another layer of your energy body. Este eres tú, es otra capa
de tu cuerpo de energía. Now, I know you don't look that stiff standing in it, but I'm trying to show you something that's a fifth dimensional part of your being. Yo sé que tú no te ves tan tieso, tan fijo, pero estoy mostrándole algo que es parte de tu ser multidimensional. So relax with it. Enjoy yourself. There's so much more of you to understand and become, and it's just a perfect time for all of this. Así que relájate, hay tanto más por conocer, por comprender, y esto es solo el comienzo. Remember, we are born of the earth and of the stars. Y recuerden que nacimos de la tierra y de las estrellas. And the messages I've been getting over and over again is this is good and we will use it and we will grow even more. Y el mensaje que yo recibo una y otra vez es que eso es bueno y vamos a continuar creciendo aún más. Let's take a look at the next slide, please. Vamos a mirar la siguiente lámina. And this gives you a little clearer look as you're looking into the lattice. There's the core energy. Y esto te da una visión más clara del entramado, es la energía central. When I first started teaching this work, there were golden beings of light that stood all around the room. Cuando recién empecé a enseñar esto, había seres dorados de luz alrededor de la sala. And they were holding these golden rods of light. Y estaban sosteniendo como estas varas doradas de luz. And every once in a while I looked at those rods and I thought, if I do something wrong, are you going to hit me with that? What is that? Y cada vez que los miraba decía que si me equivoco me van a pegar con uno de eso. ¿Para qué es eso? And then one day I discovered that this is the core of our being. Y luego un día descubrí que ese es el centro de nuestro ser. Now I'm showing you something that's very defined. Ahora yo les muestro algo que es muy definido. It sends and receives energy. Que envía y recibe energía. Know that this connects you with the universal field, the one field. Pero ten claro que esto te conecta con el campo universal, con el campo único. And just as your skin allows you to touch and feel so much more. Y de la misma forma en que tu piel te permite tocar y sentir mucho más. This allows you to touch the one field, the energies of one another all around you. Esto te permite tocar el campo único y las energías de todos los que están alrededor tuyo. And the resonance goes way beyond the 24 inches, the 60 centimeters. Y la resonancia va mucho más allá de los 60 centímetros y 24 pulgadas. So I'm showing you a light structure. Les estoy mostrando una estructura de luz. That looks like it's limited. Que parece limitada. However, we're talking about a fifth dimensional light structure. Sin embargo, estamos hablando de una estructura de luz de quinta dimensión. That goes way beyond and actually offers freedom. Que va mucho más allá y que de hecho ofrece libertad. You answer the call of this work with your heart. Tú respondes al llamado de este trabajo con tu corazón. Your desire to become more of who you are. Y tu deseo de volverte más de quien eres. And to express in greater freedom. Y de expresarte en gran libertad. You are a universal evolutionary. Eres un evolucionario universal. And the more you understand this, the greater your presence. Y mientras más comprendas esto, es mayor tu presencia. And it's time for you to be an evolutionary influencer. Y es hora de que tú seas un influencer evolucionario. To continue to grow in your presence and your wholeness, and this lattice supports you in that. Para continuar creciendo en tu presencia y en tu totalidad, y este entramado te apoya para eso. It is a self-balancing, self-regulating system. Es un sistema autoequilibrador, autorregulador. And when we work with it, with the energetic patterns that have been given, and we speak words of encouragement, y cuando trabajamos con él, con los patrones energéticos que se entregan y decimos palabras de aliento, which is what the EMF balancing technique is, que es lo que es la EMF Balancing Technique, it gets stronger, clearer. Se vuelve más fuerte, más claro. And for those of you where we've been together for many years, this has happened and it's continuing to happen.
Y para aquellos de ustedes con los que estamos hace años, esto ha sucedido y continúa sucediendo. And I believe people are now ready for this kind of work. Y yo creo que las personas ahora están listas para este tipo de trabajo. We have the activations, the master activations, which works with the energy in one way. Tenemos las activaciones maestras que trabajan con la energía de una forma. And then we're going to work with the EMF balancing technique with very detail, very focused, the energy. Y vamos a trabajar con la MF Balancing Technique muy detalladamente, con la energía muy enfocada. All right, let's go to the next slide, please. Vamos a la siguiente lámina. Okay, we're going to look at an overview of the lattice. There's the person's head in the middle. Acá estamos mirando el entramado desde arriba, está la cabeza de la persona en el medio. Just so again, you can see the self-balancing loops, the infinity loops. Y aquí puedes ver los circuitos de infinito, los circuitos reguladores. This is the feedback system Nassim Harriman has been working on figuring out. Este es un sistema de retroalimentación y Nassim Haramein ha estado trabajando en descubrirlo. It is through this lattice that you are able to communicate more and more through the field with one another. Y es a través del entramado que te vas a poder comunicar más y más a través del campo con los demás. And as the universal being you are. Como el ser universal que tú eres. Each one of you is a unique expression of the universe. Cada uno de ustedes es una expresión única del universo. It is my delight and honor and my life's work. Es un deleite para mí, un honor y es el trabajo de mi vida. That we develop our ability to express ourselves and communicate with one another in the most evolutionary way we can. De que podamos desarrollar la habilidad de expresarnos a nosotros mismos y de comunicarnos con los demás de la manera más evolucionaria que podamos. Let us take another look at the lattice. The next slide, please. Miramos la siguiente lámina. So there, once again, there are layers of these self-balancing loops, and I'm just showing how everything groups together and amplifies itself. Y hay capas en los circuitos de infinito y yo estoy mostrándoles cómo se agrupan. Where each one of those self-balancing loops, feedback loops, can cross over, there is an energetic pattern of a galaxy. Y en cada lugar donde esos circuitos de infinito se cruzan, existe el patrón energético de una galaxia. I remember one of my first lessons in Zen was, you are a microcosm of the macrocosm. Yo me acuerdo que una de mis primeras clases en eso era, tú eres un microcosmos del macrocosmos. Yes, you are. Sí, lo eres. You are your own universe with galaxies upon galaxies within. Tú eres tu propio universo con galaxias sobre galaxias en tu interior. That all sounds wonderful. However, as practical mystics or as evolutionaries, Todo eso suena maravilloso, sin embargo, como místicos prácticos o evolucionarios, we are choosing to experience what this means for us and express as much of ourselves as possible. estamos viendo qué significa eso para nosotros y lo estamos expresando lo más que podemos. And it all comes through your nervous system. Your body is your expression. Y todo viene a través de tu sistema nervioso, tu cuerpo es tu expresión. Let's take another look. Miremos una más. All right, so now we start to see a familiar pattern. Y ahora empezamos a ver patrones familiares. Think of those that you have considered to be enlightened. Piensen en aquellos que consideramos iluminados. And quite often, what you see around the head is this beautiful halo in a pattern similar to this and in many different ways. Y muchas veces lo que ves es un halo en patrones similares a este. I've come to understand that the lattice is an invitation for that energetic pattern that you consider to be enlightened. Yo siempre he pensado que el entramado es una invitación a ese patrón energético que tú has considerado iluminación. To radiate through each one of your energy centers, all the way down to your feet and to the center below.
que irradie a través de cada uno de tus centros, todo el camino a los pies y al centro de abajo. Your presence of wholeness is now requested more than ever before upon the planet, Tu presencia de totalidad es ahora solicitada más que nunca antes en el planeta. and as these are grouped, we call them prisms of light and energy. Y al agruparse estos los llamamos prismas de luz y energía. So, behind you is the prism of personal empowerment, Entonces detrás de ti está el prisma de empoderamiento personal. in front of you is the prism of personal potential, Enfrente de ti está el prisma de potencial personal. on the left is the prism of inclusiveness, quite active in these times of change. A la izquierda está el prisma de inclusión, que está muy activo en estos tiempos de cambio. And on the right is the prism of benevolence. Y a la derecha está el prisma de benevolencia. And I love when Cryon speaks of benevolence. It is time to manifest, to co-create. We are co-creating together benevolence, compassion. Y cuando Crayon habla de la benevolencia, bueno, es hora de que co-creemos juntos compasión, benevolencia. And all of this will help us to think with our heart, feel with our minds, Y todo esto nos va a ayudar a pensar con nuestros corazones y sentir con nuestras mentes, to reason as multidimensional beings. a razonar como seres multidimensionales. In this first online course, we are plugging in some new extended memory. Computer En talk. este primer curso online estamos enchufando unas memorias extendidas So that you can remember why you're here, how to bring what you have, and to become more of who you are. para que puedas recordar por qué estás aquí, y cómo volverte más de quien tú eres. This is about conscious co-creation turned on to the nth degree. We want that. Esto es co-creación consciente, prendida en su rango más elevado. All right, let's go to the next video. I'm going to you'll be able to look this over again. If you need to stand up and stretch, please do that. But let's go to the next. I got to stand up. Vamos a ir al siguiente video. Si necesitas pararte y estirarte, puedes hacerlo. Okay, all right. Beatrice, yes, put yourself in a blanket and take care of yourself there. Y Beatriz, envuélvete en una frazada y cuídate ahí. This is you meeting you, love. Eso eres tú, encontrándote contigo mismo. All right. Take a deep breath and trust your inner wisdom. Toma una respiración profunda y confía en tu sabiduría interna. Right. And Sheila has said and actually this is your evolution, so you could ask it to slow down a little bit if you'd like. Y de hecho esta es tu evolución, así que puedes pedir que vaya a una menor velocidad si quieres. All right. So I believe, teachers, some of the things that you're mentioning come in a later PowerPoint. I'm not sure. Barbara, do you see they're talking about the Alex Gray? No, there's, let me see what they are asking. Rita's talking about the Alex Gray picture that I show. Yes, there's no Alex Gray picture in the PowerPoint. Okay. No, I All right, don't know well, where it is. well, you have showed it in Yes. your personal presentations. Oh, and from the personal. Okay, so we'll find it. And teachers, if you have suggestions, you're welcome to gently give them. I want them. Rita habla de una imagen de Alex Gray del entramado de la mente universal que no está en ninguno de estos materiales, pero bueno, Peggy la ha incluido en otras presentaciones. Okay, I see what you're talking about. Hi, BJ. They're talking about what I'm showing and where to find them. Okay, good. Okay, y ahí están hablando de dónde lo que muestro, dónde encontrarlo. All right, so now I want to show the next video, Barbara, if we can. Okay. I'm ready for that.
Physicists tell us we are made of energy, so for now, let us think of ourselves as energetic beings. Let us assume our consciousness is an electromagnetic field and believe that our consciousness is evolving. There are benefits to understanding ourselves as energetic beings. Let's look at a system within the human energy anatomy, the universal calibration lattice. Surrounding you are 12 long fibers of energy, about 24 inches, 60 centimeters away from your body. The 3 fibers behind you maintain the energy patterns of your story, all the information of your history, your hereditary patterns, all the events of this lifetime. Even the latent talents and abilities are encoded here in circular discs of energy. As you learn to access and translate this information, you create a beautiful posture of energetic support, alive with multidimensional wisdom. What are you capable of accomplishing when you understand the appropriateness of your history and you embrace your story as a gleaming, energetic column of wisdom and support? The circular disc located within the long fibers on both sides of the UCL maintain the energy charges of giving and receiving. The fibers on your right side store and regulate the energy of giving. The fibers on your left side store and regulate the energy of receiving. Are you aware of how you are investing and processing this energy? You may ask yourself, am I being as effective and useful in this world as I can be? When you consciously direct energy through the fibers on your right side to support the people, places, and things important to you, and when you are aware that the energy returns through the fibers on your left side, a strong figure 8 pattern is created in a healthy balance with the world you live in, you give, and you receive. Who are you? Why are you here? Each one of us will continue to evolve our answers to these ageless questions. The circular discs located within the 3 long fibers in front of you maintain the energy charges of your hopes, your dreams, your wishes, and your intents. Each one of us is overflowing with unlimited potential. These discs of light transmit the information of your potential to the universe and to your family of humanity. Each one of us, through our personal beliefs, co-creates a reality we call life on planet Earth, and we are all co-creating together. Whether we are aware of it or not, we are speaking a language of energy with one another. As we become more aware of this universal language and how to translate it, we open a doorway to deeper communication within ourselves and with others. Communication is a pathway to peace, for it opens us to tolerance, then to understanding, to compassion, and ultimately to the energy of love. Once again, observe the overhead image of the UCL. The halo is an image that appears in many belief systems as a manifestation of divinity and sacredness. This familiar pattern actually extends throughout the entire length of your being, radiating not only above your head and from each one of your chakras, but also beneath your feet. Just this one aspect of this unique understanding of the human halo is very grounding. The UCL is an extension of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Your awareness of the world and the universe around you expands as you learn to feel and experience through the wiring of this new energetic system. As you evolve and grow, remember it is one thing to possess knowledge, and it is another thing to demonstrate your knowledge in a meaningful and constructive way in your life. I honor you and the infinite potential within you. This is the symbol of the EMF balancing technique, a symbol of the evolving human, and an invitation to you to radiate the energy of love with all of your heart.
You are muted, Peggy. There, thank you. All right. I see several discussions going on here. We will be looking over the chat box later, and there's questions, and then I can address it as we go along in our time together. Sí, hay varias conversaciones ahí en el cuadro de chat. Nosotros después los vamos a revisar y vamos a abordar todas las preguntas. My service to you to be doing this online is to make sure the new energies are infused into this work. Mi servicio hacia ustedes al enseñar esto online es asegurarme de que las nuevas energías estén infundidas en este trabajo. While I'm still here on the planet, I have some work I wish to finish up, so this work is as complete as it can be when I finally leave. Mientras estoy acá en el planeta, hay cierto trabajo que quiero hacer para que este trabajo esté completo cuando yo me vaya de este planeta. So I ask you to be patient with me as we sort out all the details. Así que les pido que sean pacientes conmigo mientras vamos organizando todos los detalles. I must really focus on the energetic service I've promised to give at this time. Pero quiero enfocarme en este servicio energético que yo prometí entregar en este tiempo. Okay, here we go again. Aquí vamos otra vez. So practitioners or those or personal growth students, you have your workbook and there are illustrations in this workbook for you to follow with. Today, I'm asking you to just be with the energies. Para aquellos que están tomando este curso como crecimiento personal, ustedes tienen un manual, hay ilustraciones en ese manual, pero ahora me gustaría que se enfocaran acá y en estas energías. And when we work together on Sunday, we'll talk more about your workbook and put things together for you. Y cuando trabajemos el domingo vamos a hablar más sobre el manual y vamos a organizar más las cosas para ustedes. Yes, and I want to honor each one of you, some of you here just at the beginning to say, I'm ready to start. Y quiero honrar a cada uno de ustedes, algunos en el comienzo, diciendo que están listos para comenzar. And some of you that have been with us for a long time. Y aquellos que han estado con nosotros por un largo tiempo. Okay. The awareness of the galaxies crossing at the infinity loops, that's an activation we did and it raises the frequency. I can talk about more of that later. Y sí, la conciencia de las galaxias que están en el cruce de los circuitos de infinito, esa es una activación que hicimos que eleva nuestra frecuencia y puedo hablar de ella más adelante. I'm watching all these energies and feeling all of this. So I'm glad I prepared for today. Veo todas estas energías y me alegro mucho de que me preparé para hoy. It's so exciting, and thank you for giving me the opportunity to do this service and to bring this through. You've said yes. Esto es muy emocionante y les agradezco a ustedes que me den la oportunidad de entregar este servicio. And my answer to you is to say yes to you, to bring forth all that you are in your own unique way. I love it. Y mi I love us. respuesta a ti, y mi respuesta a ti es que digas que sí para traer todo lo que tú eres. Nos amo. There you go. Your energetic posture is getting more comfortable with the lattice, and I can see the energies of the spines getting stronger. Y ahí veo que sus energías se vuelven más cómodas con el entramado y también veo las energías de sus columnas volviéndose más fuertes. I'm not sure if I say it. Miriam, thank you. Loving us, use that energy, use that frequency. The more you use it, the stronger it becomes. Mariam, sí, nos amo, usen esa frecuencia que mientras más la usamos, más fuerte se vuelve. All right, so we continue talking about the Universal Calibration Lattice a little bit longer. Vamos a continuar hablando sobre el entramado de calibración universal un poco más. Yeah, good, there we go. The energy got really tight there for a few minutes. There was a calibration to occur, and now you should be able to breathe a little deeper. Even for those of you that have been with me a long time, this is all new resonance. La energía se apretó un poquito y ahora se liberó y pueden respirar un poco más. Incluso para las personas que están conmigo desde hace mucho tiempo, estas son todas resonancias nuevas.
There's been a lot that's happened to bring this resonance through. Ha ocurrido mucho para poder brindar esta resonancia. Sometimes we pay in ways we never knew we would, but it's here, and I'm grateful the energy is here. A veces pagamos de formas que no pensamos que íbamos a hacer, pero aquí está y me siento agradecida. Okay, so we go in the teacher's manual, and I see where we talk a bit about calibration. Veo el manual de maestro y veo que hablamos un poco sobre calibración. And it's been wonderful. I hear the term calibration used everywhere for all kinds of things. Y es maravilloso porque yo escucho el término calibración por todos lados sobre muchas cosas. So what's happening through your lattice is you are in calibration according to your innate, your inner wisdom. Y lo que sucede con el entramado es que estás en calibración de acuerdo a tu sabiduría innata, tu sabiduría interna. And calibration means to gauge and strengthen your energy. Y calibración significa sostener y fortalecer tu energía. Okay. So, and someone's mentioned here Dr. John. Dr. John studied the EMF with me in the very beginning. So the seeds may very well be there. Sí, alguien mencionaba yes, care, yes. Que estudió MF en el comienzo, así que perfectamente las semillas pueden estar ahí. But he's come into his own expression. I adore Dr. John. Pero él avanzó hacia su propia expresión. Yo adoro. Okay. All right, so let's continue on here. Así que continuemos aquí. So gauge and strengthen your field. Does that feel right to you, to gauge and strengthen your field? If you're going to channel through more of who you are and the energy of the universe. Y es sostener y fortalecer su energía. ¿Les suena razonable esto? Porque si ustedes van ahí a tomar toda esta energía, I felt, having had the experience I had where I was just absolutely blown apart and it was difficult to bring everything back together in coherence. Habiendo tenido la experiencia que yo tuve, donde todo se desarmó y costó mucho que volviera a una coherencia. The focus is on you being able to do this and do it in a coherent, more enjoyable way. Y el enfoque acá está en que lo puedas hacer de una manera más coherente y más disfrutable. Good, good. All right. Let me just check and see where we are. It's like strengthening your muscles. You are strengthening your ability to channel through more of who you are energetically. Es como fortalecer los músculos, es fortalecer tu habilidad de volverte más de quien tú eres energéticamente. And I see here in the manuals we had written, it's for individual humans to consciously create a stronger non-denominational. Y veo acá en el manual dice que corresponde a los seres humanos crear algo que es no confesional. Ongoing and interactive union with one another. Es una unión no convencional permanente con uno mismo. And with the infinite and the creative source, the universal energy. Y con el infinito, la fuente creativa, el universo. This is power. Esto es poder. And you're ready to come into these new levels of empowerment. Y estás listo para entrar en estos nuevos niveles de empoderamiento. Okay, good. All right. All right, here we go. I have to Aquí stop estamos. for one moment. David, somebody's trying to call here. Is that you or is that someone else? Hay alguien que está tratando de llamar. Tengo que detenerme por un momento. Sorry, Okay. Peggy, Yes? to call you on Skype, is that what you're saying? Yeah, someone just tried to call me on Skype. As far as I know, our Skype is still Our Skype is good. Okay, good. All right. Just so you all know, we have a Skype recording in the background for our translators going on. Sí, sentía que alguien la llamaba en Skype. Lo que pasa es que hay una grabación en Skype que está ocurriendo que es para que usen los traductores. Y le preguntó a David si estaba todo ok. And Maria from Hungary talks about becoming more of who we are happens during the calibration. Y dice Juana que volverse más de quien uno es sucede durante la calibración. And Adriana talks about this being a great gift. Y Adriana habla de que este es un gran regalo.
All of this is for each one of us to become as bright and as strong and as present as we can be. Todo esto es para que todos nosotros nos volvamos tan brillantes, tan presentes y tan fuertes como podamos. This is very important, especially now as we're in this, what I call the great evolution. This is the great evolution. Y esto es lo que yo llamo la gran evolución, porque esta es una gran evolución. All right, let's take a look at the next slide. Vamos a mirar la siguiente lámina. And I'm Okay. going to go through these because we'll come back and review them again as we study. Y voy a pasar con esto porque luego la vamos a ir revisando cuando estudiemos. Okay, and the next slide. There you go. So you also have this in your manuals, and this is where you can fill this in your manuals. And if not, you'll have the video for a bit to look at personal growth students, teachers, you will have this video. Esto ustedes tienen una imagen en el manual que pueden llenar y también, bueno, van a tener esto en el video por un tiempo. So when you look at the energy fibers behind you, this is where you hold a state of grace. Y si miras las fibras que están detrás de ti, aquí es donde sostienes un estado de gracia, Your history, your story. tu historia, tu relato. All right, has to do with other lives, if you believe in other lives. Esto tiene que ver con otras vidas, si es que crees en otras vidas, Hereditary patterns, patrones hereditarios, genetic traits, rasgos genéticos, all the events of this life, todos los eventos de esta vida, and abilities and talents. talentos y habilidades. I don't see them so much as latent, but there are more talents and abilities for you to develop and bring forth. Yo no las veo tanto como latentes, pero hay muchas más habilidades y talentos para que tú puedas desarrollar. This is the energy of your history. It feeds in through the energy centers behind you. Esta es la energía de tu historia que se alimenta a través de los centros de energía detrás de ti. And you are able to activate and release energy surrounding old events and old tendencies that no longer serve you. Y vas a poder liberar aquellos viejos eventos y tendencias que ya no te sirven. And activate the talents, skills, and abilities that will support you in who you are now. Y activar los talentos, aptitudes y habilidades que te van a apoyar en quien tú eres ahora. We have accepted greater responsibility for co-creation in our lives. Hemos aceptado una mayor responsabilidad para la co-creación en nuestras vidas. This system in our energy anatomy brings all of this energy into our consciousness to work with now. Este sistema en nuestra anatomía de energía trae toda esta energía a nuestra conciencia para que trabajemos con ella ahora. And all of the information is held in place electromagnetically. Y toda la información se sostiene en Toda su lugar informação se sustém em seu lugar electromagnéticamente. eletromagneticamente. Okay, I can hear you, Muito bem, eu Gustavo. posso... Te podemos escuchar, Gustavo. Sim, bem. Whoopsie. Obrigada. Good. Okay. Whoa. Let me see. There's a little bit more. We're going to work with this very detailed in phase 2 with the energy of the history. Vamos a trabajar muy detalladamente con esto en la fase 2, en la energía de la historia. And we are able to choose more and more that which we choose to express in our lives now. Y podemos elegir más y más aquello que queremos expresar en nuestras vidas. Dr. Bruce Lipton, another dear friend, and I've had the opportunity to work with him on many occasions. El doctor Bruce Lipton, otro querido amigo, he tenido la oportunidad de trabajar con él en varias ocasiones. He introduced us to epigenetics. Él nos presentó la epigenética. And we are able to choose with greater clarity more and more that which we choose to express. Y podemos elegir con mayor claridad más y más aquello que elegimos expresar. By doing this, we are creating our own state of grace. Y al hacerlo, estamos creando nuestro propio estado de gracia. So you have energetic patterns and certain tendencies that as you learn,
y tienes patrones energéticos y ciertas tendencias que a medida que vas aprendiendo, you are able to release the energy that surrounds old events that no Eres capaz- longer serve you. eres capaz de liberar la energía alrededor de viejos eventos que ya no te sirven. We call this lesson learned, wisdom gained. Lo llamamos lección aprendida, sabiduría adquirida. Our history is meant to be a gleaming column of wisdom and support. Nuestra historia pretende ser una columna brillante de sabiduría y apoyo, Not an anchor that holds us back. no un ancla que nos detiene. So feel yourselves, come into patterns, understand certain patterns that you want to release, the excess electromagnetic energy surrounding these patterns that no longer serve you. Entonces piensa en ti, piensa en patrones que quieras liberar con energía electromagnética alrededor que ya no te sirve. We will do the direct work in phase 2, Vamos a hacer el trabajo directo en la fase 2 where we're getting the calibration moving now, y la calibración empieza a ocurrir ahora. and then become aware of the talents, skills, and abilities that you already have there. Y también volverse consciente de los talentos, aptitudes y habilidades que ya tienes ahí, To draw upon your natural tendencies para poder sacar de tus tendencias naturales and be willing to activate those energies and also take action in your life. para poder tomar de esas energías y también poder actuar en tu vida, To continue to develop yourself. para continuar desarrollándote a ti misma. There isn't anything you can't do if you're willing to develop the skills and the talents and abilities to do it. No hay nada que no puedas hacer si estás dispuesto a desarrollar los talentos, aptitudes y habilidades que necesitas para hacerlo. To be it. Para hacerlo. And there is the balance of knowing when to be still and ahí when to take action. Y ahí está el equilibrio de cuándo quedarse quieto y cuándo actuar. We will talk about that more as we spend more time together. Y vamos a hablar más de eso a medida que vamos pasando más tiempo juntos. Okay. There's also changes now around the crown center. Very nice. You are making adjustments. Y también hay cambios en el centro corona, muy lindos, estás haciendo ajustes. This is what we're starting. This is part of our journey as we begin. Esto es lo que estamos haciendo, es parte de tu viaje al Let comenzar. us look at the next illustration, please. Vamos a ver la siguiente ilustración. And this is the core energy. Y esta es la energía central. This is unifying the entire chakra system, the entire energy body. Esto es unificar todo el sistema de chakras, todo el cuerpo energético. By the way, years ago, I had the opportunity to teach yoga for the lattice at the Sivananda Ashram in the Bahamas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de enseñar el yoga del Entramado en el ashram Sivananda. When people graduated, they had a certificate that said the evolution of the chakra system. Cuando las personas se graduaron, les entregaron un certificado que decía la evolución de los chakras. So we build upon our traditions. Así que construimos sobre nuestras tradiciones. And we are growing our spiritual intelligence. Y estamos haciendo crecer nuestra inteligencia espiritual. And the more present we are in the core, the more present we are in our now moment. Y mientras más presentes estamos en nuestra energía central, más presentes estamos en el momento del ahora. We have Eckhart Tolle, who is always giving us new ways of understanding how to be here now. Y tenemos a Eckhart Tolle que nos está dando siempre nuevas formas de poder estar aquí y ahora. And of course, this began with, someone's going to have to give me, I can see him as plain as day, and I cannot remember his name. Y todo esto comenzó con alguien que no se Wrote Be Here Now, as a matter of fact. No se puede acordar el nombre. All right. So I see calibration in action in daily life. Very good. Y vemos calibración. Ramdas, Baba Ramdas gave us Be Here Now. Eckhart Tolle continues to talk about the power of now. Sí, Ram Dass nos entregó el estar aquí y ahora y Eckhart Tolle sigue hablando sobre el poder de la hora. So what you're seeing here, again, this is basic teaching for basic understanding as we grow ourselves.
Esta es una enseñanza básica para una comprensión básica que a medida que hacemos crecer a nosotros mismos. Okay. And the key to being present in now time is the alignment of our awareness with our core energy, our eternal now being. Y la clave para estar aquí o ahora es la alineación con nuestra presencia eterna, nuestra energía central. And for those of you who are new to this work, Y aquellos de ustedes que son nuevos en este trabajo, the first time I presented this concept, it was in front of 3,000 people in Paris. la primera vez que presenté este concepto fue al frente de 3.000 personas en París. I told everybody that I could tell them the secret of mastery in one word. Y yo les dije a todos que podía darles el secreto de la maestría en una palabra. I asked everyone if they wanted to know the secret. Y les pregunté a todos si querían conocer este secreto. They leaned forward and they said yes. Y se inclinaron y dijeron que sí. I said, are you sure? Because once you know the secret, you can't unlearn it. Y les dije, ¿están seguros? Porque una vez que conozcan este secreto, no lo van a poder desaprender. And they said yes. Y dijeron que sí. And I could hear Greg and Robert Coxon giggling in the back because they thought I was going to say love. Y escuchaba ahí a Lee y a Robert Coxon riéndose en el fondo. There she porque goes pensaron again. que yo iba a decir amor. So I said to everybody, the secret to mastery is to practice. Y les dije a todos que el secreto de la maestría es la práctica. And the entire room was quiet for a second or two. Y todo el salón se quedó en silencio por un segundo o dos. And then everybody started laughing. Y luego todo el mundo empezó a reírse. So to each one of you precious beings being here today, even though we know this, and some of you it's new, the key to mastery is to practice. Y para todos los que están presentes en este momento de la hora o en otro, la clave de la maestría es la práctica. And so let us continue to grow our ability to practice our mastery in our daily life. Así que continuemos haciendo crecer nuestra habilidad de practicar maestría en nuestra vida diaria. Even when no one is looking, Incluso cuando nadie está mirando, even when no one's around. incluso cuando no hay nadie alrededor. We're going to go to potential in a moment. En un momento vamos a entrar ya en el potencial. But I wish to introduce something here too, because if any of you are feeling this energy, or maybe you'll understand a little more, Stephen and I are having the opportunity to practice mastery in our daily life in ways we never thought we would. Y quería contarles esto porque Steven y yo estamos pudiendo practicar maestría en nuestra vida diaria de formas que no pensábamos que podíamos. We practice everything here. Practicamos todo aquí. And Stephen in 2016 almost left 3 times. Y Steven en el 2013 casi se fue, en el 2016 casi se fue 3 veces. In one of those events, I was invited into the recovery room and told just do what you do because he wasn't coming back. Y una de esas oportunidades me invitaron a la sala de recuperación y me dijeron, haz lo que tú haces porque no está regresando. I put my hands on him and honored his core energy. Yo puse mis manos sobre él y honré su energía central. Krista, my youngest daughter, put her hands on my back and we both honored him. Y Krista, mi hija más joven, puso sus manos en mi espalda. And he became present again. Y ambas trabajamos en él y You could se see volvió más presente. all the machinery, everything went normal within less than 5 minutes. Y tú puedes ver como todos los niveles allí en las máquinas se volvieron normales en los siguientes minutos. I want to share this here with you because Stephen helped make these workbooks and saw to it that this work was presented in coherence. Y quiero decir esto porque Steven ayudó a hacer estos manuales y ayudó a que este trabajo sea presentado con coherencia. It's because of these manuals and because of the work Stephen and I did together, I can even think of doing this online.
Y es por estos manuales y por todo el trabajo que hicimos con Steven que si yo ni siquiera podría pensar hacer esto online. As I said to you, sometimes healing doesn't look like what we think it is. Y a veces yo les digo que la sanación muchas veces no se ve como nosotros pensábamos. Stephen and I are having this wonderful opportunity to practice our mastery. Steven y yo estamos teniendo esta maravillosa oportunidad de poder practicar nuestra maestría. Let us go to the next slide, please. Y vamos a ir a la siguiente lámina. And in this moment, Stephen and I are creating new potential. Y en este momento Steven y yo estamos creando un nuevo potencial. With our hopes, as you and each one of you, wherever you are in your life, you have a right to know your empowerment. Y cada uno de ustedes, en el momento en que esté en su vida, tiene derecho a conocer su empoderamiento. Some of you are developing your lives exactly the way you want them. Algunos de ustedes están desarrollando su vida exactamente de la forma en la que quieren. Some of you are finding challenge in what it means to be flexible and to use and express more of who you are. Algunos de ustedes están teniendo desafíos a la hora de ser flexibles y poder expresar todo lo que son. And it might not be as easy or what you expected. Y puede que no sea fácil o puede que no sea lo que esperabas. So each one of you, look at this in front of you. The fibers of light and energy holds your potential, energy charges of your potential. Y cada uno mire esto, que las fibras de adelante sostienen las cargas de energía de su potencial. Your hopes, your dreams, your wishes, your intents, your co-creative projects, and some fear and worry. Tus esperanzas, tus sueños, tus deseos, tus intenciones, tus proyectos co-creativos y algo de miedo y preocupación. Perhaps some fear and worry. Well, each one of you will continue to add energy, and some we are choosing to add energy to next lifetimes. Y algunos continúan agregando energía ahí y otros continúan agregando energía en las próximas vidas. So let's take a look at what this looks like here. Así que veamos cómo se ve esto aquí. Next slide, please. Next slide. Please. There we go. Oh yes, Diana, having patience to evolve is most important. Y sí, Diana, tener paciencia para evolucionar es muy importante. So when you look at this and you're in now time, entonces cuando miras a esto en tu momento de la hora, and you look at the energy of your history, y miras la energía de tu historia, the energy of your history can actually flow through into now time. As you well know, you are often expressing ways you have been before. Y la energía de tu historia puede fluir al momento de la hora. Como ustedes bien saben, ustedes expresan quienes ya fueron. And the energy of your potential also, as you can see with the figure eights, flows into your now time. Y la energía de tu potencial, así como puedes ver con las figuras de 8, también fluye a tu tiempo de la hora. And actually, the energy of your history flows through the self-balancing loop, the feedback loop, and can cross over through the core. Y de hecho, la energía puede cruzar a través de los circuitos de infinito y llegar a la energía central. And that energy and information can cross over into your potential. Y esa energía de la historia puede también cruzar hacia tu potencial. At the same time, al mismo tiempo, the energy of your potential travels through these figure eight loops, these infinity loops, the feedback loops, giving you feedback. Y al mismo tiempo la energía de tu potencial pasa a través de estos circuitos de infinito. And comes into your now moment. Y entra en tu momento de la hora. And can actually cross over into your history. Y puede de hecho cruzar hacia tu historia. So on one level we could say
The only moment we have is now, for all of the energies are present and available to us in now time. Entonces, en un sentido, podemos decir que el único momento que tienes en el ahora es el ahora, porque todas las energías están presentes en este momento del ahora. This also addresses the energy of epigenetics, as Bruce has talked about so eloquently and beautifully and so important. Y esto también aborda la energía de la epigenética, como Bruce la ha presentado tan elegantemente y elocuentemente. When you see yourself in this way, to know this system in your energy anatomy, Cuando te ves a ti mismo de esta forma, conocer este sistema en tu anatomía de energía, you become more capable of choosing in now time how you express and who you are. te vuelves más conscientes de elegir en el momento de la hora cómo te expresas y quién tú eres. So on that level where we say the only moment we have is now, Y en ese nivel donde decimos que el único momento que tenemos es el ahora, this is one way to experience it and to work with these energies. esta es una forma de experimentarlo y de trabajar con esta energía. It doesn't mean that you don't make plans for what you want to do or for what's to come. No significa que no hagas planes para lo que viene o lo que quieres que suceda. But this is one way to become more energetically present and aware. Pero esta es una forma de volverte más presente energéticamente y más consciente. And again, I'm doing my best to show you a dynamic that is so important that once you get it, Y estoy haciendo lo mejor por mostrarles una dinámica que es muy importante, que una vez que la entiendas, you are becoming more of the co-creator, more present, te estás volviendo más un co-creador, más presente, to direct your energies as you choose, para dirigir tus energías como eliges hacerlo, and to understand perhaps when the energies are not going exactly where you would like them to. y para comprender cuando las energías no van exactamente de la forma en la que tú quisieras. This will help you with other work you're doing, Esto te va a ayudar con otro trabajo que estés haciendo, with releasing and reprogramming. People do a lot of different work with the subconscious and with the energies that have been and the energies they wish to co-create. con liberar, con reprogramar. Hay mucha gente trabajando con el subconsciente y con lo que les gustaría que fuera. You become more consistent at being able to do that. Y te vas a volver más consistente a la hora de poder hacer eso. And when things happen differently and not the way you planned, you can draw upon a great deal of wisdom in this understanding. Y cuando las cosas no van de la forma en la que tú quieres, puedes apoyarte en una gran cantidad de sabiduría con esta comprensión. Wow. And I also see that someone has mentioned the earth. Y veo que también alguien mencionó la tierra. And up in the upper right-hand corner, you see the octahedron and you see a little person, an outline of a person there. Y en la parte de arriba, a la derecha, ves un octaedro y una persona ahí adentro. For many of us who studied a long time ago, we spent a lot of time being out of the body as the observer. Para quienes estudiaron hace tiempo, pasábamos mucho tiempo fuera del cuerpo como un observador. And then I came to understand, as many of you do now, and this is in our work, we say it a lot. Y después pudimos comprender, y esto está en nuestro trabajo, lo decimos mucho, Evolution is not out there. que la evolución no está allá afuera. Yes, Clemens, the key to freedom is to be as fully present in your body as you can be. Y sí, Clemens, la clave de la libertad es estar tan completamente en tu cuerpo como puedas estar. You're already here. Now it's for you to incarnate as much as you can as a multidimensional being in this body. Y ya estás aquí, ahora es hora de encarnar más de quien tú eres, de ese ser multidimensional que eres en tu cuerpo. Okay. Good, everybody? ¿Estamos bien todos? All right, let's go to the next slide. Vamos a la Is that siguiente. the end? Is that the, carbon chemistry, yes. I love this.
we are carbon, chemical, electrical, light, and somewhere in there we should put crystalline. Y esto me encanta. Somos carbono, químico, eléctrico, lumínico y en alguna parte de ahí hay que poner cristalino. I believe we are in the chemical, electrical bridging here of who we are. Creo que estamos acá en un puente entre lo químico y lo eléctrico que somos. And that's the key to strengthening it, that the key to this is to strengthen the electromagnetic field. Y la clave acá es fortalecer el campo electromagnético. And that plugs us into more of that universal light and energy to course through our bodies and our being. Y eso nos lleva a buscar más luz y energía que cruce a través de nuestro cuerpo y nuestro ser. Indeed, Sylvia Jeannie, we are crystalline also. Y sí, Silvia, Ginny, somos cristalinos también. Absolutely. So the more you understand this process, Entonces, mientras más comprendes este proceso, we take the mystery out of it as much as possible. vamos quitando el misterio de acá lo más que podemos. And we embrace the evolution of our consciousness Y abrazamos la evolución de nuestra conciencia through every cell of our body, a través de cada célula de nuestro cuerpo, every layer of our DNA, cada capa de nuestro ADN, every light fiber of our being. cada fibra de luz de nuestro ser. Next slide, please. Vamos a la siguiente lámina. So we are born of the earth and of the stars. Y somos nacidos, hemos nacido de la tierra y de las estrellas. And I just want to comment very quickly. Let me see where my time is here. Oh dear, we're going to go over, I think. We're going to go over by a half hour. Y pues, estoy viendo el tiempo, creo que nos vamos a pasar una media hora. Are we surprised? Estamos sorprendidos. But I want to share something with you about the lattice. When I was in Tucson, Pero quiero compartir algo sobre el entramado. Cuando estuve en Tucson, Monica Morani gave this message, and it's from Cryon, and she told me about it ahead of time. Mónica Murangi entregó este mensaje que viene de Cryon y ella me contó antes. And we'll work with this more again as we go into our sessions. Y vamos a trabajar más con esto a medida que vamos entrando en nuestras sesiones. But in the center below, this connects with the earth. Pero en el centro de abajo esto se conecta con la tierra. And I've always taught that when we release that energy which no longer serves us, that we recalibrate it in our center below with the assistance of the earth. Y siempre he dicho que cuando liberamos esa energía que ya no nos sirve, la recalibramos en nuestro centro de abajo con la ayuda de la tierra. However, I felt it was really important that we do our part. We don't just say, here you are, and let it be at that. Y siempre me pareció importante decir que nosotros hacemos nuestra parte, no es solamente que soltemos esa energía y ya. But Cryon and Monica have added this to the lattice. Pero Cryon y Mónica agregaron esto al entramado. Cryon teaches of the nulls and the nodes upon the planet. Cryon enseña de los nulos y los nodos en el planeta. There are places where the energy is void, and when we release the energy that no longer serves us, the nulls help us recalibrate that energy. Y hay lugares de la Tierra donde hay un vacío y cuando nosotros liberamos la energía que ya no nos sirve, los nulos nos ayudan a calibrar esa energía. And I always taught that the energy that we recalibrated that's no longer needed became available to us in now time as more energy. Y yo siempre he dicho que cuando la energía de lo que ya no nos sirve se calibra, se vuelve disponible para nosotros en el momento de la hora. So once it's released to the nulls of the planet and we choose to recalibrate, it comes in through our center above, empowered by the nodes, the power points of the planet, NODES. Y que cuando nosotros la liberamos a los nulos, luego viene y se devuelve a través de nuestro centro de arriba, a través de los nodos. So as much as I want to be standing on my own 2 feet as much as possible, and I'm sure you do too, or you wouldn't be here. Y por más que yo quiera pararme lo más posible en mis 2 pies, y ustedes también, porque si no, no estarían aquí, you are going to find that the planet helps us, the universe helps us. van a encontrar que el planeta nos ayuda, que el universo nos ayuda.
helps us help ourselves. que nos ayudan a ayudarnos a nosotros mismos. Right now, we are cleaning the consciousness closet on this planet like crazy. En este momento estamos limpiando el closet de nuestra conciencia como locos. We've got a bit of a mess as we've brought out all kinds of things to look at. Tenemos un lío porque hemos sacado todas las cosas para poder mirarlas, Just as we do when we clean a closet. de la misma forma en la que limpiamos un closet. Then we start looking at what we're going to keep and what we're going to let go of. Y luego empezamos a ver qué es lo que nos vamos a quedar y qué es lo que vamos a And tirar. that's where we are. Y ahí es donde estamos. All right. In working with your intention, I just saw something here about also co-creating. Al trabajar con tu intención, acá encontré otra cosa sobre co-crear. To be able to know the balance of taking the appropriate steps to fully co-create your intention. De el equilibrio al encontrar los pasos apropiados para co-crear tu intención. And I see here we quoted an old saying. Y aquí veo que citamos un viejo dicho. Don't wait for your ship to come in, row out and meet it. No esperes que llegue tu barco, sino que rema y alcánzalo. So know that you can do this beautiful energy of release and the planet will help you. You are in co-creation with Mother Earth and all life on the planet. Entonces liberar lo que ya no te sirve, porque el planeta te va a ayudar. Estás co-creando con la Madre Tierra y el planeta. And you are in co-creation with the entire universal field. And how to do that in this body is the next step in our evolution. Y estás co-creando con todo el campo universal. Y cómo hacerlo en estos cuerpos es el siguiente paso de nuestra evolución. All right. So here we are. We're ready for looking at the endocrine system, Estamos listos acá, estamos the para chakra mirar system. el sistema de chakras, el sistema endocrino. Before I go any further with this, I'd like us to take a little break for 5 minutes. Y antes de continuar avanzando, quiero que tomemos un break de 5 minutos. I would like you to take time to integrate all of this. Quiero que tomen un momento para integrar todo esto. And you're not going to do that in 5 minutes. Bueno, no es que van a hacer eso en 5 But minutos. take a breath, go look outside, give yourself time to feel, sense, imagine, or think about this beautiful system in your energy anatomy. Pero anda, respira, sale, tómate un tiempo para sentir, intuir, imaginar o pensar en este hermoso sistema en tu anatomía energética. And when we finish today, we're going to finish with this beautiful activation and exercise called the spiral sweep. Y cuando terminemos hoy, vamos a terminar con este hermoso ejercicio, esta activación que es el recorrido espiral. So my clock says 11:33 here in Sedona. Mi reloj dice 11:33 en Sedona. Would you please come back in about 5 minutes? Por favor, vuelve en los próximos 5 minutos. Is that good, Barbara? Should I do 5 or 10? It's up to you. Let's say 5. Let's say 5, and then by the time we all get back, it'll be 10. Okay, good. I'll be back here in 5 minutes. All right, Vamos a everyone. hacer un break de 5 minutos, ¿ya? Take a quick break. Barbara, we're seeing your email. Could you share a slide, please?
Okay. Hola. Hola. Oh, good. We're here. I was going to say, I don't see us here. We are here. We are here. Oh, good. Okay. So I will stop sharing. Thank you. Thank you. Thank you. There we go. Okay. So let me just take a quick. So again, we will be looking at the chat box after our meeting today. Vamos a estar mirando el chat después de nuestra reunión hoy. Okay. And the next time we meet, we have several exercises to do energetically for these new alignments and the new energies. Y para la próxima clase tenemos varios ejercicios que hacer, alineaciones energéticas para la nueva energía. Indeed. And then you'll learn how to do the mini session, the introductory session. Y van a aprender a hacer la mini sesión, la sesión introductoria. Okay. So today is the beginning of what it looks like to infuse these new energies into this work. Y hoy es el comienzo de lo que significa infundir estas nuevas energías en este trabajo. So far, so good. Hasta ahora vamos bien. This is David, and David. I noted in the chat that Michael's asking you to remind folks to check into the eCampus for all of the resources. Okay, good. Would you translate that part? Yeah, thank you, Sí. Barbara. David quiere que les recordemos a todos ustedes registrarse en el eCampus porque ahí es donde van a encontrar todos los recursos, los manuales, las grabaciones, todo va a estar. Now, in your manuals, as you begin, Ahora, en sus manuales, al comenzar, in the back of your manuals, practitioners, en la parte de atrás de sus manuales there are the profesionales, graphs for you to fill them in. están los gráficos para que ustedes lo llenen. All right, there's the Universal Calibration Lattice, the core. You're going to see the spiral sweep. It's here for you. Van a ver el entramado de calibración universal, el recorrido espiral, está todo ahí para ustedes. What I would like for you from this event is to be comfortable just going through the spiral sweep today and to integrate the information we've presented here about the Universal Calibration Lattice. Pero me gustaría que después de esta sesión se sientan cómodos con el recorrido espiral y que puedan integrar esta información sobre el entramado de calibración universal. And we have a lot that of energetic work we will do together the next time we meet. Y va a haber mucho trabajo energético que vamos a hacer juntos la próxima vez que nos encontremos. Again, for each one of us, this allows us to be in service in the way that's appropriate for us. It supports us in being in service. Esto nos apoya para estar en servicio de la forma en que queramos. Okay. So let's take a look now. We're going to go into, do you want to bring up the chart we just had? Okay. And that was the endocrine and chakra system. Okay. There. I do. We've got it. Everybody sees it. So this I had made probably 30 years ago. Esto lo hice hace aproximadamente 30 años. And I had included the heart in this because that's what I was shown, that the heart was part of our evolutionary system. Y yo puse el corazón ahí porque eso fue lo que se me mostró, que el corazón era parte de este sistema evolucionario. And in one of the classes I taught early on, a doctor came up to me and said, "You are correct, the heart is not just a muscle." Y en una de las clases que yo di, un doctor apareció y me dijo, tienes razón, porque el corazón no es solo un músculo. The heart produces chemicals that help us in our enlightenment. El corazón produce químicos que nos ayudan en nuestra iluminación.
And so I had this chart developed to be able to show how the endocrine system aligned with the chakra system. Y hice esta tabla para mostrar cómo el sistema endocrino se alinea con el sistema de chakras, including the heart. incluyendo el corazón. And today we have wonderful heart math that has said your heart is much more than a muscle. And this is something we've been teaching teachers. You would know this for a long time. Y ahora tenemos a HeartMath que dice que el corazón es más que un músculo y los maestros saben que hemos estado enseñando esto por un largo tiempo. So this is where we talk about nourishing yourself with healthy plant-based foods as much as possible. Y aquí es donde hablamos de nutrirnos con comida lo más basada en plantas posible. Do your physical exercise. Hacer tus ejercicios Get your físicos. sleep, everything I said in the beginning. Que duermas bien, todo lo que dije en el comienzo. For the chemicals of enlightenment are within you. Porque los químicos de la iluminación están dentro de ti. And as we work with our bodies, we become more aware. There's a chemical composition. We are carbon, crystalline, chemical, electrical, light. Y al trabajar con los cuerpos tenemos diferentes composiciones. Somos carbono, químico, cristalino, eléctrico, lumínico. And we did a whole activation, master activation on this. Hicimos toda una serie de activaciones maestras sobre esto, de hecho. Called Universal Presence. Que se llaman presencia universal. Where we went into much more detail about the brain and the way the chemicals are working in our body at this time. Donde entramos en mucho detalle sobre el cerebro y la forma en la que funcionan nuestros químicos en este momento. But what we're proposing here is little changes chemically in our body supports our new levels of evolution and awareness. Pero lo que estamos diciendo acá es que pequeños químicos dentro de nuestro cuerpo apoyan en nuestro proceso de iluminación. All right. And so we're going to do an exercise called the spiral sweep. Así que vamos a hacer un ejercicio que se llama el recorrido espiral. So let's go to the next one. Vamos a la siguiente lámina. So again, this is all foundational energy. Todo esto es energía fundacional. When we look at the brain, cuando miramos el cerebro, we have the pineal gland, and right away we think of Dr. Todd Ovokaitis and many others who are working with the pineal gland. Tenemos la glándula pineal y pensamos inmediatamente en el Dr. Ovokaitis y todos los que trabajan con la glándula pineal. I believe that it also bridges with the pituitary gland. Yo también creo que hace un puente con la glándula pituitaria. And the thalamus and the hypothalamus. Y el tálamo y el hipotálamo. These all work together. Todo esto trabaja junto. And at the same time I was shown the pons, and so it's important that we have that in there too. Y al mismo tiempo se me mostraba el puente, por eso es importante que lo tengamos aquí. Okay, good. All right. Let me just take a quick look here. So those of you, I'm just noticing, some of you may not have known to have downloaded your manuals. They're there waiting for you. You can do this afterwards. It's our first time. Y ya veo que algunos no han podido descargar sus manuales. No se preocupen, ahí están esperando para ustedes. Esta es nuestra primera vez. And we will all be on the same page as we go into Wednesday or Sunday. Y vamos a estar todos en la misma página ya cuando estemos cuando sea domingo. So let's go to the next slide. Vamos a la siguiente lámina. And if Stephen were here, he would say to you, the miracle you're waiting for has already happened. It's you. Si Steven estuviera acá, les diría que el milagro que están esperando ya ocurrió, eres tú. Right? And you're going to pay attention with directing your energy. Y van a prestar atención al dirigir su energía as we work with the spiral sweep. Mientras trabajamos con el recorrido espiral. All right. So when you begin in number 1, we're going to work with and I'll be taking you through this, but we're going to work with the golden energy going up through the skeletal system. Y en el número 1 yo los voy a ir llevando por esto, pero en el número 1 van a trabajar con energía dorada a través del esqueleto. I'm going to ask that you
focus on choosing golden energy, but if another energy shows up, it's perfectly fine. Yo les voy a pedir que elijan energía dorada, pero si aparece otra energía está muy bien. And I just want to tell you, there was this little book called Biocircuits, Amazing New Tools for Energy and Health, like, again, about 30 years ago. Ya hace unos 30 años había un librito que se llamaba Biocircuitos, sorprendentes herramientas energéticas. And there was documented experiments when athletes were placed on a perfectly balanced table. Y habían experimentos donde alguien se ponía en una camilla perfectamente equilibrada And they were asked to place their attention on their foot or their hand or different parts of their body. y se le pedía que prestara atención a su pie, a su mano, a diferentes partes del cuerpo. The table tipped. Y ahí entonces la mesa, era una mesa esta, que the table tipped or moved. La mesa se movía. And it was a documentation that wherever you place your attention, energy follows, something follows that could be measured. Y era una documentación de que donde sea que tú pones tu atención, la energía va allí. Now, you all already know this. Ahora, todos ustedes ya saben eso. But it's nice to have some of this information, especially if you talk to others who are just beginning to understand their energy and that they can direct their energy. Pero es importante para aquellos que están recién comenzando que sepan que pueden dirigir su energía. So in the spiral sweep, we will ask you to focus your attention and your energy through your skeletal system. Entonces en el recorrido espiral les vamos a pedir que pongan su atención en el sistema del esqueleto. Okay. And then through your brain. Y luego a tu cerebro. And then through your endocrine system. You can see the number 3 in the illustration, through your endocrine system. Y luego en tu sistema endocrino, ahí pueden ver el número 3 en la ilustración. And number 4 is all the way down to the center below. Y el número 4 está en el centro de abajo. And you'll be spinning the energy clockwise around your feet. Y vas a estar haciendo, girando la energía en dirección de las agujas del reloj en tus pies. Now, when you look at this illustration, ahora cuando mires esta ilustración, you will see 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. We're going to direct the energy through the chakra system. Vas a ver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vas a dirigir tu energía a través de todo el sistema de chakras. And then we'll go up to the center above and take a deep breath. Y luego vamos a ir al centro de arriba, tomar una respiración profunda. And then we're going to have the energy spiral down and around all the way through, much like a DNA. Y luego vamos a tener la energía que va en espiral hacia abajo, como un ADN. Now remember, you're directing this energy. Recuerden que están dirigiendo esta energía. And you will respond according to your inner wisdom. Y que van a responder de acuerdo a su sabiduría interna. All right. Let's just see, before I start the exercise, if we're able to get our Hungarian community online. It sounds like they're not antes de... Yeah, see, they're not getting the sound. Sí, que la comunidad húngara no está recibiendo el sonido. Okay, all right. I will stop sharing now, Peggy. Okay? Thank you. Okay, oops. There we go. So, are you ready, everybody? We've done a lot of talking here. We've introduced you to the system in your energy anatomy. ¿Están listos? Hemos hablado mucho acá, le hemos presentado este sistema de la anatomía energética. All right. And teachers, I'm going to ask you to pay attention, and those of you who've been accredited practitioners for a long time, pay attention to the energies. Things are a little different now. Y aquellos que son profesionales acreditados de hace mucho tiempo, presten atención a la energía, las cosas son diferentes ahora. All right.
Take a deep breath, everybody. This will take about 20 minutes. Tomen una respiración profunda. Esto nos va a tomar unos 20 minutos. I am hoping that the Hungarian community has this. If not, they'll get it later. Okay. Espero que la comunidad húngara tenga esto. Here we go. Aquí vamos. I am Anya, Yo soy Anya, here in service of the Great Evolution, aquí en servicio en la gran evolución, initiator of the Universal Calibration Lattice, iniciadora del entramado de calibración universal, reminding you you are greatly loved, recordándote que eres inmensamente amada, inviting each one of you to love greatly. invitándolos a cada uno de ustedes a amar inmensamente. The channel speaks with me and says that I was not on her schedule. La canalizadora habla conmigo y me dice que no estaba en el programa. I love surprising her. Me encanta sorprenderla. She likes surprises. Y a ella le gustan las sorpresas. And so I am present for this spiral sweep, Y aquí estoy presente para este recorrido espiral, to infuse this exercise with the new energies. para infundirle a este ejercicio las nuevas energías. The initiation of the Universal Calibration Lattice within your consciousness La iniciación del entramado de calibración universal dentro de tu conciencia, for it has always been there. porque siempre ha estado ahí. But human consciousness is now capable of perceiving it in ways they could not before, and so I speak. Pero la conciencia humana ahora lo puede percibir en formas que antes no podía, así lo percibo yo. When the channel became aware of her universal calibration lattice, Cuando el canal se volvió consciente de su entramado de calibración universal, it was not known how far it could go, how much could be done with it. no se sabía lo lejos que podía ir y cuánto se podía hacer con él. But we offered this awareness for these times of the Great Evolution, Pero ofrecemos esta conciencia en estos tiempos de la gran evolución, for you to be unique and united, para que tú seas único y estés unificado, for you to be as present as you possibly can be in your body. para que puedas estar tan presente como puedas estar en tu cuerpo. Each one of you told you are a magnificent being. Cada uno se ha dicho que es un ser magnífico, The Calais reminds you. y Calais lo recuerda. This awareness was given so you could make home wherever you are. Esta conciencia se entregó para que puedas hacer hogar donde sea que estés, Within your own being. dentro de tu propio ser. The journey has now taken a quantum leap. El viaje ahora ha dado un salto cuántico. Each one of us, each one of you, present with your own entourage, Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes presente con su propio séquito. and part of you is indeed, part of the entourage is you as a multidimensional being. Y en cada uno también parte del séquito eres tú como un ser multidimensional. You may accept this as much as you like. Puedes aceptar esto tanto como quieras. What does not fit, set it aside. Lo que no encaja para ti, déjalo a un costado. What matters most is the invitation, and the directive remains. Lo que importa es la invitación y las direcciones permanecen. Know that you are greatly loved, Ten claro que eres inmensamente amado and you are invited to love greatly. y estás invitado a amar inmensamente. Begin with yourself. Comienza contigo mismo. You are in this physical body. You have incarnated. Estás en este cuerpo físico, has encarnado. And we begin. We ask you to spin golden energy
all around your feet. Clockwise, comenzamos please. pidiéndole que hagan girar energía dorada alrededor de sus pies en dirección de las agujas del reloj. And allow the energy to move up through your skeletal system, the bones in your body. Y permite que la energía suba a través de tu sistema, de tu esqueleto, los huesos de tu cuerpo. The mineral composition of your bones makes it a very good conductor for this energy. La composición mineral de tus huesos hace que este sea un muy buen conductor para la energía. Feel, sense, imagine, or think about the golden energy becoming amplified within the bones of your feet. Siente, intuye, imagina o piensa en esta energía dorada siendo amplificada en los huesos de tus pies, The bones of your ankles, los huesos de tus tobillos, the bones to your knees. los huesos hacia tus rodillas. Golden energy amplified through the bones, up through your thighs. La energía dorada amplificada a través de los huesos hacia las caderas, los muslos. Amplify the golden energy through your hip bones, Amplificada en los huesos de las caderas, down through your coccyx or your tailbone. hacia tu coxis. And now, golden energy up through your sacrum and up through the spine. Y energía dorada arriba por tu sacro y hacia arriba por la columna. Bathe each vertebrae with this golden energy through your spine. Baña cada vértebra con esta energía dorada a través de tu columna. Direct the energy to be amplified through the bones in your shoulders and the shoulder blades and down the breastbone and around the ribs. Dirige la energía para que sea amplificada a través de los huesos de los hombros, los omóplatos, bajando al esternón y alrededor de las rodillas, de las costillas. Direct the golden energy through the bones in your arms to your wrists and all the little bones in your hands and your fingers. Dirige la energía dorada hacia abajo a través de los huesos de los brazos y a tus muñecas y a todos los pequeños huesos en tus manos y dedos. Now direct your attention and give the intent for the amplification of the golden energy. Ahora dirige tu atención y manifiesta la intención para la amplificación de la energía dorada Through the bones in your neck, a los huesos de tu cuello, around your jaw, through your teeth, and your entire skull. alrededor de tu mandíbula, a través de tus dientes y a través de todo tu cráneo. We will ask for the amplification of the golden energy just a bit more through the breastbone and around the ribs, please. Vamos a pedir que la energía se amplifique un poco más en el área de los omóplatos y alrededor de las costillas. For this will support the new energies that you are calibrating at this time. Porque esto va a apoyar las nuevas energías que estás calibrando en este momento. You have just bathed your entire skeletal system with golden energy. Acabas de bañar todo tu sistema del esqueleto con energía dorada. Allow the feeling, sensation, or image of radiating a golden glow throughout the bones in your body. Permítete sentir o la sensación de irradiar un brillo dorado a través de los huesos de tu cuerpo. Taking a deep breath. Tomamos una respiración profunda. Focus your attention within your brain. Y enfoca tu atención dentro de tu cerebro. Beautiful golden brain. Un hermoso cerebro dorado. Begin with the cortex, the gray matter that covers the white matter of the brain. Empieza con la corteza, la materia gris que recubre. Allow the brain, the gray and the white matter of the brain, to absorb the resonance of this energy according to your inner wisdom. Permite que la materia gris y blanca del cerebro absorba esta energía de acuerdo a tu sabiduría interior. Good. We assure you,
Your consciousness will balance the feel of this golden energy on both sides of your brain. Les aseguramos que su cerebro va a equilibrar el llenado de esta energía en ambos lados de su cerebro. Some of you may feel heat or cool. Algunos pueden sentir calor o frío. One of the functions of the white matter is to assist with all the sensory functions of the brain. Una de las funciones de la materia blanca es apoyar todos los sistemas sensitivos del cuerpo. To increase your extrasensory perceptions with balance and strength. Para aumentar tus percepciones extrasensoriales con fuerza y con equilibrio. Focus your attention between your eyebrows and about an inch into your brain. Concentra tu atención en tu entrecejo y aproximadamente 2,5 centímetros hacia adentro de tu cerebro. Feel, sense, imagine, or think about the pituitary gland, a small pear-shaped gland. Siente, intuye, imagina o piensa en tu glándula pituitaria, una pequeña glándula con forma de pera. Direct the golden energy completely around this little gland and give the intent for the energy to activate all that is appropriate for you now. Dirige la energía dorada a rodear por completo esta pequeña glándula y luego intenciona que esta energía se active completamente. As you channel the energy through this gland, a medida que canalizas la energía a través de esta glándula, you may also give the intent to activate the hormonal changes in your body. También puedes manifestar la intención de activar los cambios hormonales en tu cuerpo that are appropriate for you as you take your next evolutionary step. Que son apropiados para ti a medida que tomas tu siguiente paso evolucionario. Each one of you is present as the multidimensional being you are, and with your entourage. Be aware you are not alone. Cada uno está presente con su ser multidimensional y con su séquito. Esté consciente de que no estás solo. The pituitary is the first point of contact, energetically connected to the pineal. La pituitaria es el primer punto de contacto energéticamente conectado a la glándula pineal. Now place your attention in the center of your brain. Ahora pon tu atención en el centro de tu cerebro. This area has been referred to as the sacred chamber. A esta área también se la conoce como la cámara sagrada. And you may touch your head, you may tap in this area. Puedes tocar tu cabeza, puedes hacer tapping en esta área. Your body is your sacred instrument. Tu cuerpo es tu instrumento sagrado. Direct the energy to surround the pineal gland. Dirige la energía alrededor de la glándula pineal. A kidney bean-shaped gland. Es una glándula con forma de poroto. And then for the energy to activate the appropriate balance of hormones. Y para que la energía active la cantidad apropiada de hormonas, chemicals, químicos, physical and multidimensional, a nivel físico y a nivel multidimensional, for your evolutionary leap. Para tu salto evolucionario. You will also find in this area of the brain the hypothalamus and the thalamus. En esta área del cerebro también vas a encontrar el tálamo y el hipotálamo. Your thalamus is a fan-shaped organ composed of gray matter marbled with white matter. It's both. Tu tálamo es un órgano con forma de abanico compuesto de materia gris marmolada con materia blanca. The two sections of the thalamus are located in the two hemispheres of your brain. Las dos secciones de tu tálamo están localizadas en los dos hemisferios de tu cerebro. Thalamus is responsible for the power of visualization that you are using right now and more. El tálamo es el responsable del poder de visualización que estás usando en este momento y más allá. You may visualize or imagine a golden butterfly as your thalamus radiates energetically a golden glow.
Puedes visualizar una mariposa dorada mientras tu tálamo irradia energéticamente un brillo dorado. You may choose to intensify the expression of the original resonance of who you are. Puedes manifestar la intención de intensificar la expresión de la resonancia original de quien tú The eres, energy of your wholeness, la energía de tu totalidad, that which you have called your holiness aquello que has llamado tu santidad in everyday life. en tu vida diaria. Place your attention at the back of your head, please. Pon tu atención en la parte de atrás de tu cabeza, por favor. Focus within the base of your brain. Enfócate en la base de tu cerebro. Here you will find an egg-shaped organ called the pons. Aquí encuentras un órgano en forma de huevo llamado el puente. And if you find it is appropriate for you to move, you may do that, for the energy is moving through you quite well. Y si crees que es apropiado moverte, puedes hacerlo. La energía está fluyendo a través de ti bastante bien. Remember, it is your energy and it is moving according to your innate and inner wisdom. Recuerda que es tu energía y que se está there you moviendo go. de acuerdo a tu sabiduría interna o innata. Imagine this egg-shaped organ, your pons, to be completely glowing gold. It is an invitation to raise your frequency. Imagina este órgano con forma de huevo completamente encendido en dorado. Es una invitación a irradiar tu totalidad, To expand your consciousness. a expandir tu conciencia. For this is the time it is required to see with greater clarity, to think and to experience and feel in new ways. Porque este es el tiempo llamado a poder pensar con mayor claridad y poder sentir también en formas nuevas. For this brings about the evolution that is appropriate for now, personally and collectively. Porque esto brinda la evolución que es apropiada ahora a nivel personal y a nivel colectivo. Finally, with strong intent, direct this golden energy all the way down through your spinal cord. Y luego, con fuerte intención, dirige esta energía dorada hacia abajo por tu columna. Magnificent patterns of light and energy are generated by you expressing more of who you are. Hay patrones magnificentes de luz y energía expresadas por ti al manifestar más de quien tú eres. You have just energized your brain. Acabas de energizar tu cerebro. Breathe deeply Respira profundo and relax. y relájate. We are very grateful for your presence in this world. Estamos muy agradecidos por tu presencia en este mundo. Time to continue through the endocrine system. Es hora de continuar a través del sistema endocrino. Now guide the golden energy through to the parathyroid and thyroid glands in your lower throat area. Ahora dirige la energía dorada a tus glándulas paratiroides y tiroides en el área de tu garganta. We ask you first to tap around the top of your head where your crown is. Les pedimos primero que hagan tapping en su cabeza donde está la corona. Take a moment to feel that your brain, the work you've been doing, Un momento para sentir tu cerebro, el trabajo que has estado haciendo. now tap on either side of the thyroid and the parathyroids. Ahora tapen a ambos lados de la tiroides y la paratiroides. Again, giving intent for the golden energy to activate this gland and the appropriate chemicals of enlightenment that are right for you. Dando el intento de activar estas glándulas y los niveles apropiados de iluminación que son para And ti. again, we are speaking physically, emotionally, mentally, spiritually. Y estamos hablando a nivel físico, mental, emocional, espiritual, Dear multidimensional being. querido ser multidimensional. Above your heart center, beneath the breastbone, is the thymus gland.
Debajo de tu garganta, sobre el omóplato, está tu glándula tiroides. This is called the high heart center. You may touch it or tap it gently. Puedes hacer tapping. Este es el centro alto corazón. Puedes hacer tapping suavemente. This is an important energy center. It's a point of origin for radiating the golden energy within your body. Este es un centro de energía importante para la irradiación de la energía dorada en tu cuerpo and for radiating the evolutionary energies within your body. y para irradiar las energías evolucionarias dentro de tu cuerpo. The intensification of the energy radiating from the high heart center is a key to the powerful expression La intensificación de las energías irradiando desde el centro alto corazón es una de las claves para la expresión of your electrical spiritual nature. de tu naturaleza eléctrica espiritual. Together, let us affirm again Juntos afirmemos nuevamente in the energy of infinite love. en la energía del amor infinito. I am alive. Yo estoy viva. I am electrical. Yo soy eléctrica. I am transformative. Yo soy transformadora. As you increase your ability to express this electrical energy, you accelerate the balancing and healing process within your own being. Al incrementar la irradiación de esta energía en tu cuerpo, aumentas el proceso de equilibrio y de sanación dentro de tu propio ser. Physically, emotionally, mentally, and spiritually. Físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente. And the golden energy circles the thymus. Y la energía dorada gira alrededor del timo. And the activation of this energy is well done, very good. Y la activación de esta energía está muy bien hecha, muy bien. And you radiate this golden energy through every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. E irradias esta energía dorada a través de cada célula de tu cuerpo, cada capa de tu ADN, cada fibra de luz de tu ser. Visualize your entire heart area radiating frequencies of evolution and enlightenment. Visualiza todo el área de tu corazón irradiando frecuencias de iluminación. Place your attention on your heart muscle. Ahora presta atención a tu músculo del corazón. It is more than a muscle, you know. Es más que un músculo, tú sabes. The pericardium, a sac that surrounds the heart, may fill with a few precious drops of hormonal fluid. El pericardio, que es un saco que cubre el corazón, se puede llenar con gotas preciosas de fluido hormonal. This fluid will contribute to the increased radiating of your heart energy, high heart and heart united. Este fluido va a contribuir a incrementar la irradiación de la energía del corazón, del alto corazón y el corazón unidos. Give the intent to radiate from your heart center. Manifiesta la intención de irradiar desde tu centro corazón the energies of infinite love las energías de amor infinito for yourself and for all life. Para ti y para toda la vida. Another breath, refocus if need. Otra respiración y se pueden reenfocar si necesitan. Crown center, heart center. You are radiating beautifully. Centro corona, centro corazón están irradiando hermosamente. In your physical body. En sus cuerpos físicos. Okay. To the left of your navel is the pancreas. A la izquierda de tu ombligo está el páncreas. We ask you to activate the golden energy within this organ of your body. Les pedimos que activen la energía dorada en este órgano de su cuerpo. Give the intent to strengthen your ability to continue to digest
and assimilate the energetic changes that are taking place now. Manifiesta la intención de fortalecer tu habilidad de continuar digiriendo y asimilando los cambios energéticos que están sucediendo ahora. Have a sense of peace-filled empowerment. Ten un sentido de empoderamiento lleno de paz, For you are inviting new levels of self-worth, self-awareness, soul expression. porque estás invitando nuevos niveles de autovaloración, de conciencia propia, And the energies of enlightenment radiate from here. y las energías de iluminación irradian desde aquí. The frequency is raised in every cell of your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. La frecuencia es elevada en cada célula de tu cuerpo, cada capa de tu ADN, cada fibra de luz de tu ser. We're almost done with the body, but we need to pay attention to these details in the moment. Ya casi terminamos con el cuerpo, pero necesitamos prestarle atención a estos detalles en el momento. For you are saying yes to yourself at a deep and complete level. Porque le estás diciendo que sí a ti mismo en un nivel muy profundo y completo. There is a renewal here for those who have known this pattern. Hay una renovación para aquellos que ya conocen este patrón. And there is a conscious commitment from those of you who are new to this. Y hay un compromiso consciente desde aquellos que son nuevos para esto. And there is celebration on many levels. Y hay celebración en múltiples niveles. Now place your attention on the mid-back, on your adrenal glands. Ahora pon atención en tu región lumbar, en las glándulas suprarrenales. The adrenals are located above your kidneys. Las suprarrenales están situadas sobre tus riñones. Use the golden light and give the intent to completely regenerate your adrenal glands. Usa la luz dorada y manifiesta la intención de regenerar completamente las glándulas suprarrenales. From the time of the temple of rejuvenation, desde los tiempos del templo del rejuvenecimiento, which remains as part of your presence now. Que permanece como parte de tu presencia ahora. You are in regeneration. Estás en regeneración. Focus your attention on the sexual glands, the ovaries or testes, and hold the golden energy within this part of your body. Ahora pon tu atención en las glándulas sexuales, en los ovarios o en los testículos y sostén la energía dorada en esta parte de tu cuerpo. The chemicals of enlightenment come from every cell in your body, every layer of your DNA, every light fiber of your being. Los químicos de la iluminación vienen de cada célula de tu cuerpo, en cada capa de tu ADN, en cada fibra de luz de tu ser. Direct the energy down through your attention through your hips, your thighs, your calves, and to the soles of your feet. Dirige tu energía y tu atención hacia abajo a través de tus caderas, tus muslos, tus pantorrillas y las plantas de tus pies. Feel, sense, imagine or think about your physical body. Siente, intuye, imagina o piensa en tu cuerpo físico. Generating the chemicals of enlightenment that are appropriate for you. Generando los químicos de iluminación que son apropiados para ti. According to your inner wisdom. De acuerdo a tu sabiduría interna. And the energies of vitality move through you. Y la energía de vitalidad se mueve a través de ti. As the energy swirls around your feet and creates a strong grounding. Mientras la energía gira alrededor de tus pies y crea un fuerte anclaje. This grounding strengthens the understanding of what it means to have a deep relationship with the energy of the earth. Este anclaje fortalece la comprensión de lo que significa tener una relación profunda con la energía de la Tierra. More than you have known before. Mucho más de la que has conocido antes. This planet that is part of this solar system. Este planeta que es parte de este sistema solar. That is part of this galaxy. Que es parte de esta galaxia. That is part of this universe. Que es parte de este universo.
And that includes you. Y eso te incluye a ti. We're ready. Estamos listos. The vibrational frequency of the energy changes and it begins to gently rise up through your energy field, through your lattice, in a concentrated golden ray of light and energy. La frecuencia vibratoria cambia y empieza a subir suavemente a través de tu entramado como un rayo dorado concentrado de luz y energía. We direct this golden energy through each of the energy centers associated with your glandular system. Y dirigimos este rayo dorado a través de cada uno de los centros de energía asociados con el sistema glandular. There we go. Good. The change in the energy can sometimes be perceived as temperature changes or a tingling sensation. El cambio de energía puede a veces sentirse como un cambio de temperatura o una sensación de hormigueo. And we wish to inform you that no matter what energy you are seeing Y queremos informarles que no importa qué energía estén mirando or perceiving, o percibiendo, the golden energy is also intertwined in here. la energía dorada también está entrelazada aquí. So direct your attention and the energy to move up through the feet, through your legs to the base of your spine. Y dirige la energía que suba desde los pies a través de las piernas a la base de la columna. Place your attention at the base of your spine. Pon tu atención en la base de tu columna. Feel, sense, imagine, or think about a glowing sphere of red, vital energy. Siente, intuye, imagina o piensa en una esfera roja de energía vital. As the golden energy and the energies of your evolution gently enters this sphere, a beautiful pattern like a starburst begins to form. Mientras el rayo dorado entra suavemente en esta esfera, hay un bello patrón de estallido estelar que se forma, And radiates in all directions. que irradia en todas direcciones. Appreciate, bless, and strengthen the balance of the energy center at the base of your spine. Aprecia, bendice y fortalece el equilibrio de los centros de energía en la base de tu columna. Well done, everyone. Lo han hecho muy bien. As you do this, you create sacred foundations within your being that are supportive as you continue to integrate the energy of your divine nature. Al hacer esto, creas fundamentos sagrados en tu ser que te apoyan para integrar la energía de tu naturaleza divina. Direct this ray of golden light and energy with your attention to the next energy center, the creative center, sexual creative center, please. Ahora dirige este rayo de energía de luz dorada al siguiente centro, el centro sexual creativo. Focus your attention and the energy within your orange sphere of creativity. Pon tu atención en tu esfera anaranjada de creatividad. Enjoy the nurturing and the awareness you are generating within yourself now. Disfruta esta nutrición y esta conciencia que estás generando dentro de ti ahora. Become mindful of how you express your creative energy and your sexual energy in co-creative harmony. Sé consciente de cómo expresas tu energía creativa y tu energía sexual en una armonía co-creativa. This is part of your vital energies. Esta es parte de tus energías vitales. A focus for divine drive. Un enfoque para el impulso divino. Base of the spine, sexual creative centers. Base de la columna y centro sexual creativo. Encourage the flow of energy from here to enhance all your co-creative efforts in life. Alienta que el flujo energético de aquí apoye todos tus esfuerzos co-creativos en tu vida. Appreciate, bless, strengthen, and balance the center. Aprecia,
bendice, fortalece y equilibra este centro. Breathe. Respira. So we have laid the foundations. Number 7, we come into the solar plexus center. Hemos establecido los fundamentos. Número 7, estamos en el plexo solar. Focus your attention and direct this golden ray of energy into the yellow sphere of your solar plexus. Enfoca tu atención y dirige este rayo dorado de energía a la esfera amarilla del plexo solar. You may feel, sense, or imagine a pattern that looks like a sunflower here. Puedes sentir, intuir, imaginar un patrón que se ve como un girasol aquí. The solar plexus is known as the seat of the subconscious, and all the facets of the sparkling sunflower are a reminder of the facets of you. El plexo solar también se conoce como el asiento del subconsciente, y todas las facetas de esta imagen de girasol es un recordatorio de todas tus facetas. Now, when we say to you, breathe deeply and give yourself permission to be, Ahora te decimos, respira profundamente y date permiso de ser. we remind you, you are activating the chemicals of enlightenment within. Con eso te recordamos que estás activando los químicos de la iluminación dentro de ti. You are radiating the energies of enlightenment and awareness through your sense of self, your sense of soul. Estás irradiando las energías de iluminación y de conciencia a través de tu sentido del ser, de tu sentido de alma. You integrate your expression of ego and you elevate your expression to sense of self, sense of soul. Integras tu expresión del ego y la elevas a una expresión del ser, una expresión de alma. You are an important part of all that is happening today. That's why you're here. Eres una parte importante de todo lo que está sucediendo hoy, por eso estás aquí. So once again, we say to you as a multidimensional being, Y una vez más te decimos, como un ser multidimensional, breathe deeply and give yourself permission to be. respira profundo y date permiso de ser. Now we ask you to direct your attention and to direct the golden energy up through to your heart and high heart center. Ahora te pedimos que dirijas este rayo dorado hacia arriba, hacia tu centro corazón y alto corazón. The beautiful emerald green of the heart center and the beautiful pink of the high heart center. El hermoso verde esmeralda del centro corazón y el hermoso rosado del centro alto corazón. The energy radiates into a kaleidoscope of gold and green and pink, pulsating in complex patterns. La energía explota en un caleidoscopio de energía dorada, verde, rosada, pulsando en patrones complejos. The energy of infinite love is connected to the original resonance of who you are. La energía del amor infinito está conectada a la resonancia original de quien tú eres. And when you are encouraged to love others, you are also encouraged to love yourself. Y cuando estás alentado a amar a otros, también se te alienta a amarte a ti mismo. And the more you love yourself, the more you love others. Y mientras más te amas a ti, más amas a otros. And before you know it, there is no beginning and no end. You don't know where it's coming from. Y antes de darte cuenta, no hay ni principio ni fin porque no sabes ya de dónde viene. Place your attention in the area of your thymus. Presta atención al área de tu timo. Concentrate the golden light here. Concentra la luz dorada aquí. Experience the warmth and fullness of the radiating of your heart center in the energy of infinite love. Experimenta esta tibieza de tu corazón en el In the energy en of energía infinite de love. See. amor infinito. Ah, beautifully done, everyone. Lo han hecho hermosamente. Sense the balance within your heart. Siente que el equilibrio dentro de tu corazón, Nurture and loving yourself. nutriéndote y amándote a ti misma. Nurturing and loving others, with quotes. Nutriéndote y amando a otros. Con Throat center. This is an area. It is time to speak up. Centro garganta. Esta es un área, hay que empezar a hablar.
We're almost done. Alzar la voz. Refocus. Ya casi terminamos, reenfóquense. As the energy of infinite love continues to radiate through you, Mientras la energía del amor infinito continúa irradiando a través de ti. focus your attention on the area of your throat, and you may tap on the bones on either side of the throat. Presten atención al área de su garganta y pueden hacer tapping en ambos lados de su garganta, en los huesos. This is a special energetic alignment and opening. Este es una alineación y apertura especial, Where the as above, so below energy merges and translates into usable power, states of empowerment. donde la energía del como es arriba es abajo se traduce en poder utilizable. This is a center for the expression of your piece of the truth. Este es un centro para la expresión de tu pieza de la verdad. Remember the power of the spoken word. Y recuerda el poder de la palabra hablada. Strive to speak words of truth. Esfuérzate por hablar palabras de verdad. Allow the energy to guide you, inspire you as you express yourself. Permite que la energía te guíe, te inspire a medida que te expresas a ti mismo. You may turn your head slowly from side to side, Puedes mover la cabeza de un lado hacia otro and the energy continues to become more activated within the throat area. y la energía continúa siendo activada en el área de la garganta. Again, you're almost finished. Take a deep breath and refocus. Ya casi terminamos. Toma una respiración profunda y reenfócate. Now we ask you to focus your attention, direct this ray of golden energy through the area of your third eye. Y ahora te pedimos que enfoques tu atención, que dirijas este rayo dorado al área del tercer ojo, Up through to the center of your brain, hacia arriba, hacia el centro de tu cerebro. from the pineal within the center of the brain to the pituitary near the center of the forehead. Desde la pineal en el centro del cerebro a la pituitaria y luego al centro de la frente, Known as your third eye, your inner eye. conocido como tu tercer ojo, tu ojo interno. Here the energy is indigo in color. Acá la energía es color índigo. And as the golden energy radiates through the blue of your throat, it enhances the golden energy radiating through the indigo of your third eye. Y mientras la energía dorada pasa por el azul de la garganta, eso fortalece la energía dorada índigo en el tercer ojo. The light patterns resemble a multifaceted jewel. Los patrones de luz se asemejan a una joya multifacética. There are some more energetic alignments that you are saying yes to. Hay algunas alineaciones más a las que le estás diciendo que sí. You may choose to deepen your wisdom and increase your understanding of why you are here. Puedes elegir profundizar tu sabiduría y tu comprensión de por qué estás aquí. To understand what you came here to give and how to give it. Para comprender lo que viniste a dar acá y cómo darlo. A hint, it is your very presence. Una pista, es tu simple presencia. You may contemplate what it means to think with your heart and feel with your mind. Puedes contemplar lo que significa pensar con tu corazón y sentir con tu mente. And this whole area is associated with telepathy, energetic communication, living energetically aware. Y esta área está asociada con la telepatía, con la comunicación energética, con vivir energéticamente consciente. And that is all developing at an accelerated pace. Y todo eso se está desarrollando a un paso acelerado. There are 12 patterns. We are now at pattern number 11. Son 12 patrones y estamos ya en el patrón número 11. And focus. Direct the energy up through your crown. Enfócate y dirige tu energía hacia arriba, hacia tu corona. And as the golden energy gently swirls around the top of your head, your unique pattern of light, your halo, forms. Y a medida que la energía gira alrededor de tu cabeza, tu patrón único de luz, un halo, se forma.
This is an energetic pattern of union for you as a multidimensional being. Este es un patrón energético de unión dentro de ti como un ser multidimensional, Coherent, capable, present, coherente, capaz, presente, taking part in the great evolution. formando parte de la gran evolución. And the golden energy of your human nature merges with your divine nature. Y la energía dorada de tu naturaleza humana se funde con la de tu naturaleza divina, Multidimensional being. ser multidimensional. Number 12. Here we're going to ask you to breathe deeply in through your nose and hold your breath and let the energy build. Breathe in. Te vamos a pedir que inhales y que sostengas la respiración para dejar que la energía crezca. Hold. Sostén And breathe out. y exhala. Visualize the energy moving up and through to the center above and radiating and spiraling all the way down and through your body. Imagínate la energía yendo hacia arriba y luego bajando en espiral hacia el centro de abajo a través de ti. Much like an energetic messaging to every cell of your body. Más como un mensaje energético a cada célula de tu cuerpo, Every layer of your DNA. cada capa de tu ADN, Every light fiber of your being. cada fibra de luz de tu ser. This strengthens your awareness of your universal calibration lattice. Esto fortalece tu conciencia de tu entramado de calibración universal, Deepens your connection with the energy of the earth profundiza tu conexión con la energía de la Tierra and of the stars. y de las estrellas. You are home wherever you are. Estás en casa, donde sea que estés. I am Anya. Yo soy Anya, Reminding you recordándoles to love greatly. amar inmensamente, Begin with yourself comenzando con ustedes mismos, and pass it on. y lo traspasan. All is well. Todo está bien. How are you doing? ¿Cómo están? Give yourselves time. Dense tiempo, Full of love. Wow. Here and now. Peace-filled, glowing. Okay, Patricia, put your feet make sure your feet are on the ground and drink some water, for the energy is adjusting according to your inner wisdom. Patricia, por favor, pon tus pies en el suelo y toma agua, que su energía se está ajustando de acuerdo a tu sabiduría interior. As a matter of fact, let me just connect a little more with you and come all the way through the core to the center below. There we go. Me estoy conectando más contigo, con la energía central hasta el centro de abajo. Good. Good. Peace, power, wows. Good. Thank you. Thank you. Very good. Yeah, I understand. Some of you are going to find that your body is going to move. We used to ask people to not move. Sí, algunos van a ver que su cuerpo se mueve. Antes le decíamos a la gente que no se mueva. Well, that's changed. Y eso ha cambiado. Much better. Good, Patricia. I'm glad. You're welcome. Swamiji, puns, huh? Good. 444 Buenos Aires. Crying happy tears. Yes, I understand. Wow, Agaritza, I'm glad you like. Blessed. Blessed because you are. Magnificent because you are. Bendecidos porque lo son, magnificentes porque lo son.
Oh, Rita, I'm glad you like the additional energies. Me alegro, Rita, que te gusten estas energías adicionales. Oh my gosh, several of you are still making these changes, and it's deep within the solar plexus, your sense of self. Algunos de ustedes siguen haciendo estos cambios que es profundo dentro de ustedes en su sentido del ser. Now, you will continue according to your own wisdom. Y van a continuar de acuerdo con su propia sabiduría interna. And again, for those of you that are new, these tools are being placed in your hands, and I assure you, you are going to be able to use them beautifully. Y para aquellos de ustedes que son nuevos, estas herramientas se van a poner en sus manos y les aseguro que las van a poder usar hermosamente. Mm-hmm. And that was, I mean, my hair was messy to begin with, but it looks even more now. Mi pelo está desordenado al comenzar, pero ahora está peor. Yes, I wasn't expecting Anya to be present for the whole thing, but indeed, as I speak as Anya, sí, yo no esperaba que Anya estuviera presente en todo eso, pero mientras yo hablaba como Anya, you listen as more of you, and you may have a name for that, for them, for that, I don't know, multidimensional part of who you are. Ustedes también escuchaban desde esa otra parte y ahí pueden tener un nombre a esa parte multidimensional que siempre. BJ, I'm wondering if you had anything to do with this. I see. All right. So you're going to notice that we have happy tears and that we laugh, and please relax with all of this. Van a ver que tenemos lágrimas de alegría, que nos reímos. Por favor, relájense con todo esto. But I assure you, we've been preparing for this for quite some time. Y les aseguro que nos hemos estado preparando para esto por ya un tiempo. And I'm so excited. I woke up today and everything felt new and everything was rearranged, but your presence helped me see things more clearly. Y yo me desperté esta mañana y todo se veía nuevo y todo se rearregló y su presencia me ayudó a ver las cosas más claramente. And your patience. Y su paciencia. You are all willing to radiate your core beautifully. Están todos dispuestos a irradiar sus energías centrales hermosamente. Is everything okay? Can you hear me all right? Something changed, but can you hear me? All is good. Yes. All is good. It's time to finish. That's what my computer is saying. We can't hear you so well anymore. Es hora de terminar, mi computador dice eso. I know we went way over today. Thank you, all of you present on the panel and translators. You did amazing. Gracias a todos los traductores, lo han hecho maravillosamente. And I want to thank each one of you for your patience and your presence. And now relax and enjoy. Y quiero agradecer a cada uno de ustedes por su presencia, por su paciencia. Ahora relájense y disfruten. And the next time we move a lot, we have things to do. Y la próxima vez nos vamos a mover mucho, tenemos cosas que hacer. All right, I'm quite pleased. The new energies are coming through very well. Me siento muy contenta, las nuevas energías están viniendo muy bien. Loving us. Nos amo. Until the next time. Hasta la próxima. All is well. Todo